voilà conseiller do CNT o kɔnɔla la bi an n'ale de bɛna jɛ ka baabu kɛ an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma a nalen la an ka wele jaabi maaw k'u sɔgɔlen to an na Peace FM do aw fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ni ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. I sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. ale de su in na an ka bi ma welele parti FAD Front Africain pour le Développement fɛn min ye o ɲɛmaaba do conseiller fɛnɛ do CNT kɔnɔ a yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ belebele ye an bɛ don min na i ko bi o la an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma nin waati in na Dr Cham ale fɛnɛ tulo b'an na an bɛ foli ko o lase a fɛnɛ ma k'a fɔ a ye ko a ni su voilà Nusar ni su DJ Mas ini su somaw bɛ di alhamdulillah ko n k'a f'i ye k'i ka jije bɔ n tɔgɔ kan dɔ y'a bataki ci ma sisan k'i ka da Mas ma Mas le lion o b'an ka lion fɛnɛ sama ka bɔ a kan non o ka ɲi ko bɛ cogo di alhamdulillah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ i yɛrɛ do saba alhamdulillah tabarikala maliyɛnw ɲɛ b'an na u tulo b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin u ma an bɛ maliyɛnw fo dan tɛ foli min na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan wulikajɔ min bɛ sen na maliyɛnw ka wulikajɔ don siga t'a la ko maa ti fo yɛrɛ ko la nka anw b'o fo DJ Mas yanni an ka don kuma kɔnɔ su in na ka di ye n ka tasibila ye ka se président kɔrɔ ma Elhaji Ibrahim Bokar Keita siga t'a la Ala y'a ka miniji dɔgɔya a kɛra ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye tan don saya bi diɲɛ fɛn bɛɛ ban tan don donc anw yafara ma ne yafara ma tabarikala k'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka yafa ma Ala subahana wa taala ka yafa ma ka tasibila ye ka se an kɔrɔkɛ ma parce que n'an nana Peace FM na an tɛ se ka taa n'an ma tasibila ye ka se Tiɲani Tangara ma kɔrɔtank a bɛ tiɲɛ so bi an n'a jɛra ko caman na a kɛra hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ tan don ka dugawu kɛ jabaru masa ale de ta ye diɲɛ ale de ta ye lahara ye siga t'a la a ka hinɛ an kɔrɔkɛ la ka hinɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna k'aw yɛrɛ fo a diyara n ye dan tɛ foli min na tabarikala voilà Ibrahim Ben ka bɔ yɔrɔ la a bɛ an fɛ yan bi an bɛ foli ni tanuni ko lase a ma n yɛrɛ tɔgɔman don o b'a to ni ɲininkali an b'a atɛngu i la Nusar fɛn min ye parti FAD n'o o ye e bɛ parti min ɲɛmaaya la bi a bɛ dabolo jumɛn na a ka état de santé bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi alhamdulillah parti ka santé ka fisa kosɛbɛ an bɔra congrès kɔnɔ sisan nin y'a tile 30 ni dɔɔni ye tile 40 an bɔra congrès la Segu a kɛra parti tɔndenw bɔra cercle 39 de la ka na bon o kɔni o ye alhamdulilayi tabarikala hali n'a sɔrɔ parti mɔgɔ 3 4 de bɛ cercle kelen o kelen na o ye alhamdulilayi siga t'a la parti min ni ale tɛ wariko la ka wari tila parti min n'ale tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ de da yira mɔgɔw la denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ donc o ye tare ye an bɛ dugawu kɛ halisa baara bɛ sen na ni Ala sɔnna donc k'a fɔ ko min ye état de santé ye parti b'a la ka jɔyɔrɔ fi transition kɔnɔ an b'a la ka mobilisation ba min kɛra juma tɛmɛnen an ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ an y'an bolo don a la k'an ka nafolo don a la k'an sen don a la ka mobilisation sugu bɛɛ kɛ tabarikala donc an se fɛn o fɛn an b'a la k'o kɛ nin camancɛ fanga ye parce que an ka ca camancɛ fanga don an y'o de fɔ ni parti tɔgɔ kan ka da camancɛ fanga ye an ka parti de tɔgɔ bɛ da la awɔ o la ka sɔrɔ ka fara URD ninnu ni MPR ninnu kan donc aw ka parti bɛ aw ye kɛlɛ min kɛ tɔw m'o kɛ bon anw bɛɛ b'i ta de dɔn an bɛ ko in na nin y'a kabi 2013 ko a kɛra aw ɲɛna yan nɔ kabi Peace FM bɛ kɛ yan fɛ a bɛ bɔ yan a bɛ na yan sufɛ an bɛ na an b'an sigi an bɛ tiɲɛ fɔ ka Ala ta fɔ siga t'a la polisiw bɛ n'u jɔ da la k'u b'an minɛ yɔrɔ bɛ laminimini bon a kɛra jabaru masa ta ye halisa alhamdulilayi Ala ka jamana basigi yarabi Ala ka kɛ jamanadenw sago ye amina rabi Nusar o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ a ka kɛ ni dimanche tɛmɛnen n'a kunɲɔgɔn ye bi ye CEDEAO ye u ka lajɛ kun cɛra k'a fɔ ko an ka jamana ko an bɛ ɲangi n'o ye ka
embargo kankan an ka wari minnu bɛ BCEAO la ko olu geler ka taa se fɛn min y'an ka frontières ye k'a fɔ ko b'olu datugu CEDEAO lasigiden minnu bɛ yan ka olu bɛɛ rapatrier nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan yala e y'a natɔ ye yan. Ne y'a natɔ ye nin tɛ ko balinako ye koyi. I y'a natɔ ye ni yɛrɛ ye ko dɔgɔnin ye ko in kɔrɔ. Mɔgɔw sigilen don ni fɛn ye u ka bon ni nin ye. Bon n'u ye sanction ye dɔrɔn de ta a kɛra an ɲɛna a kɛra ala ɲɛna. Nka an bɛ min fɔ an jɔlen don. DMS n'i ye CEDEAO ka nin ko in jate minɛ k'a fɛsɛfɛsɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye. Anw banna jɔnya ma. Parce que Mali kun kɛlen don dengɛrɛfɛnba ye k'i bolo biri Mali kan k'an minɛ an gɔnɔ ma an ta t'an yɛrɛ ye diɲɛ bɛ taa y'anw ye ni diɲɛ b'a ko ka min kɛ o de bɛ kɛ anw sago t'an ka jamana la bilen. Bon transition ko de banna o de banna fu b'a la ka siri o de la k'a fɔ aw tɛ se ka kɛ an ka jamana fɛ ka tɛmɛ anw kan n'a ganna CEDEAO mɔgɔw bɛɛ n'i ka jamana don anw ta ye Maliyɛn bɛ taa min e bɛ taa min ne bɛ taa min yan de y'an ta ye o tɛ se ka kɛ yan fɛ ka tɛmɛ anw kan donc o kɔnɔna na an nana mun ye kɛlɛ min bɛ sen na nin y'a an bɛ se k'a fɔ ka ca ni san 100 ni kɔ ye o kɛlɛ de bɛ sen na halisa. Sira jumɛn fɛ? Marabaga kɔrɔ Faransi n'o ye Faransi ɲɛmɔgɔw ye Faransi n'a ɲɛmɔgɔw ye o marabaga kɔrɔ colonisation waati o y'a ɲini ka fɛn dɔ labɛn an ka kɔgɔduguya fan fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko OCRS o ti dɔwɛrɛ ye o kun ye ka fɛn dɔ labɛn ka kɛ komi jamana sugu dɔ olu b'a tɔnɔ bɔ a dugu jukɔrɔfɛnw olu b'a k'u sago ye. Baba Modibo n'u jɛɲɔgɔnw wulila ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'o ti kɛ fu sirila la nka u ma sɛgɛn dɛ an nana t'o la indépendance nana ta o y'a da tulu la k'a da jaba la Baba Modibo kɔ ala ma labila kɛ u nana coup d'état dɔw fɛ le 19 novembre 1968 ka Baba Modibo bin ka na ni fanga ye bin ni fanga an tora o kɔnɔ u n'olu commencera ka yɔgɔbɛ ɲɔgɔn bolo u nana ni fɛn dɔ ye révolution ko nana jamanadenw wulila parce que gɛrɛnɛ caman kun sirilen don jamanadenw ka sarati ka kɛ a ɲɛma kɔngɔ bi maaw la minɛ o maaw la jamanadenw wulila démocratie nana transition sigira camancɛ fanga yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka sigi an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ fɔ a ma ko transition démocratique a kɛra 91 an bɛ premier ministre Zumana Sako fo Amadu Tumani Ture a bɛ tiɲɛ so bi ala ka hinɛ la an b'u fo u ye wulikajɔ min kɛ o waati ne m'a fɔ diɲɛ maa ko maa kalanenbaw ko ce fut une des transitions les plus réussies d'Afrique ko n'i ye farafinna ta k'a lajɛ transition kɛra jamana o jamana kan 91 transition ɲɔgɔn ma kɛ Brasa le 8 juin fanga bɛ di Alpha Omar ma don min jamana tun bɛ rayi kan dongo jugu mara kɛko jugu nana ka na walakata ka na o bɛɛ tiɲɛ an b'o de kɔnɔ basa mara fɛn fɛn kɛra ka se bi ma n'i ma Faransi sago kɛ i bɛ t'i ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ bon bi an ko o de tɛ kɛ o de kama Faransi wulilen don CEDEAO tɛ sa e mun ɲɛda ya CEDEAO tɛ e mun ye maa diɲɛ maa anw tɛ denmisɛnnin ye n'i ye Alassane jɔlen k'a ɲɛda lajɛ ka Bazoum jɔlen k'a ɲɛda lajɛ ka Roch Marc Christian jɔlen k'a ɲɛda lajɛ an balo ninnu i b'a dɔn k'a fɔ k'u bilala fɛn na fɛn min n'a man d'u yɛrɛ ni ye o tɛ yan e bɛ wuli ka sanction ta n'i bɛ sanction ta maa kama k'e bɛ maa ɲangi i b'i sɛmɛ sariya dɔ de la tan don an bɛnna min kan CEDEAO kɔnɔ o tɛ nin ye an bɛnna kan k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma CEDEAO tu tigɛra an ka jamana in de kɔnɔ kuma fɔlɔ kɛra Mali la de an bɛnna kan k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye parce que diɲɛ kɔnɔ bi kelenna tagama kelenna bila an ka taa ɲɔgɔn fɛ qui va seul va sûrement mais aller ensemble c'est aller plus vite an ko k'an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka intégration kɛ Burukina bɛɛ k'a fɔ k'i bɛna Mali kɔnɔ carte dɔrɔn de don visa ko t'a la o bɛnkanw de kɛra nka a ma fɔ k'an ka na an ka da tugu ɲɔgɔn ye donc u ye CEDEAO tutigɛbagaw janfa ka CEDEAO jamanadenw janfa
ka CEDEAO hakilina janfa o de kɛra nin bi a dalen tɛ kɛnɛ kan n ko CEDEAO jamanaden bɛɛ b'a la ka wuli k'an bɛ Mali soutien Béninaw ye ne wele Ivoirien ye n wele Burkinabɛw ye n wele k'an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini o tɛ wasakɛya o ye tabarikala ye u m'u sɛmɛ sariya la u ye CEDEAO hakilinaw janfa wa fana diɲɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ tɔnbaw bɛ yen o tɔnba dɔ bɛ yen ko Nations Unies o ka sariya sɛbɛn caman bɛ yen ko kɔgɔji tɛ jamana min bolo jamana min n'ale ka jamana tɛ kɔgɔjida la ko maa si dagalen tɛ k'i da datugu a ɲɛ o bɛ CEDEAO sariyaw kɔnɔ ayi a bɛ Nations Unies sariya de convention Nations Unies ka convention dɔ de don le traité sur les pays qui n'ont pas accès au littoral bon u y'o kan na ka a datugu a ɲɛ k'u b'an kɔngɔ ka jabaru masa to sanfɛ duga tɛ bin don mais Nusar est-ce que transition fana taara ni délai min ye k'a fɔ ko 5 ans transition ka prolonger fo 5 ans bon. est-ce que o dama ma tɛmɛ yan o ma caya non a dama tɛmɛna yala o de mu dimi k'u bila a la non a dama tɛmɛna parce que ne tɛ se munafiya kuma la quoi ne tɛ se namara kuma la 5 ans cayara DJ Mans ne tun bɛ assise la ne tun bɛ salle min kɔnɔ maa kelen de ye 5 ans fɔ maa kelen dɔw ye kalo 6 fɔ min fɔra ka caya ne kɔni ye assise min kɛ dɛ m'a dɔn ni fɛn wɛrɛ kɛra dɛ san 1 san 2 san 3 o de fɔra ka caya bon a bɛ se ka kɛ fili yera yɔrɔ dɔ la nka fɛn dɔ ye Sanba Jalaki a tɛ wɛrɛ cogo sa fili min don a bɛ se ka kɛ hakilina de don hakilina taara k'a fɔ ko n'an sera CEDEAO ma ni nin ye u n'a fɔ a barika k'a kɛ tɛrɛmɛli ye parce que n'i ko négociation i ko tɛrɛmɛli dɛ dɔ bɛ dɔ bɔ dɔ bɛ dɔ don donc je crois que o hakilina de taara bon o hakilina in talen ka taa CEDEAO fana tun bɛ labɛn dɔ de la o n'o ye Faransi ka suli nabɛ ye k'a fɔ a y'u sanctionné parce que aw ma fɛn dɔ jateminɛ CEDEAO ɲɛmaa tɛ yen sanction tali kɔfɛ n'a bɔra Nana Akufo-Addo la ale min ye CEDEAO président ye min ye sanction ninnu commenté a ɲɛmaa tɛ yen Faransi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka commenté Macron ni u si tɛ ka commenté u si ma commenté o Nana Akufo-Addo ale bɔra a ɲininkala tubabukan na a y'a tubabukan fɔ yen ko Mali peuple tɛ ko nin ye dirigeant de sanctionné ka kuma caman fɔ o ye wajibi ye nka o kɔfɛ e ye chef d'état jumɛn ye k'a commenté n ko Faransi ɲɛmɔgɔw de bɛ ka commenté aw ta tɛ CEDEAO ye aw ta tɛ farafinna ye aw ta tɛ Mali ye aw ta tɛ CEDEAO bɛ jamana minnu kɔnɔ aw ta t'o ye aw b'a commenté mun na a b'aw ɲɛsira la Jean-Yves Le Drian de b'a la ka commenté Macron de b'a la ka commenté o de bɛ briefing bɔ u ka janfan na o de bɛ briefing wuli ka bɔ u ka janfan kɔnɔ o de b'a to bi Malien bɛɛ ka da la k'a fɔ ko Faransi de bɛ janfan na parce que u bolo Mali ye misiba mun ye Mali bɛna bɔ u bolo non ni Ala ye min kɛ i bɛ t'o kɔ donc 5 ans ko kuma min fɔra minɛn jɛngɛnna c'est vrai an kana ɲɔgɔn dɛgɛ mais Jumado peuple yɛrɛ y'a ɲini dɛ non c'est à dire n bɛ min f'i ye baara ka ca o ye tiɲɛ baara ka ca nka n'i ko transition dunuya kɔnɔ dɔrɔn waati kunkurunin ko don a man ka jɛn a man ka kɛ fɛn min ye o ye jamana normal ko ye parce que n t'an transition fɔlɔ ye koyi dɔ kɛra 91 o ye kalo 10 hali n'o y'a sɔrɔ wagatiw tɛ kelen o y'a sɔrɔ rébellion ko t'an kan terroriste ko tɛ dɔ kɛra 2012 moi je crois que baara min bɛ ka kɛ bi sɔrɔdasiw fɛ walasa k'an ka jamana sécuriser ka dugukolo kɛ an ta ye o baara in bɛ ka kɛ bi cogo min na ni an tora nin rythme kan san 1 kalo 6 san 2 je pense que sécurité bɛna fan bɛɛ fɛ bon o baara b'a la ka kɛ sɔrɔdasiw b'a la k'u ta kɛ politique mɔgɔw fana k'u ta kɛ n'o ye ka kalata labɛn ani ka fonctionnement courant de l'État ko o to sen kan parce que le fonctionnement courant de l'État o tɛ se ka jɔ yuruguyurugu kɛlɛli c'est le fonctionnement courant de l'État ka ji di mɔgɔw ma c'est le fonctionnement courant de l'État ka dɔgɔtɔrɔso la baaraw c'est le fonctionnement courant de l'État maintenant min ye kalata ye o fana ye fonctionnement courant de l'État parce que bɛɛ b'a dɔn ko kalata bɛ kɛ o fanga tɛ cun ka bɔ sanfɛ o kala de bɛ ta i bɛ sigi o y'an ka bɛnkan ye donc o fana ka labɛn
Moi, je pense que CEDEAO ni gouvernement bɛ se ka jɛ ka kuma parce que kuma ma tigɛ halisa kuma bɛ sen na donc techniciens ka na évaluer an bɛɛ ka jɛ CEDEAO techniciens an ka techniciens an bɛɛ ka jɛ k'a lajɛ parce que kalata in mɔgɔw b'a la k'u ka kalata kɛ n'a kɛra haraba kɔnɔ ni kuma diyara n na an b'a fɔ nin tɛ kɛ coup d'état laban ye Mali kɔnɔ. Ok. Donc anw b'a fɛ nin ka kɛ coup d'état labanw de ye jamana kɔnɔ. Tabarikala. Bɔliba min kɛra jumadon bɛɛ y'a jate k'a fɔ c'est historique a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ. Yala bɔli nafa kɛra mun de ye? O bɔli dɔ bɛ ka labɛn ka kɛ ni samedi fɛnɛ ye. Bɔli tɛmɛnen c'est à dire nafa jumɛn de yera la? Bon nafa min k'a fɔ i bɛ se k'i tɛgɛ da nafa min kan. Ne ye nafa min ye c'est l'expression de l'unité nationale. O kɔrɔ? C'est à dire k'a jira ko malidenw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ. Basa nin sanction ninnu ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama o. A dabɔra ka malidenw haba mɔgɔw ka wuli ka taa wari ta bangiw la mɔgɔw ka don sugu kɔnɔ ka taa malo san o la pénurie bi kɛ nka a ma k'o ye o. A kɛra don min dimanche lundi sɔgɔma fo k'a daminɛ 7h fo 23h ne bɛ télé ni radio de la. An ye politique kɛlɛw kɛ o tɛmɛna nka ne ye radio ni télé min kɛ a tile kɔnɔ ne hakili t'a la ko ne y'o kɛ politique kɛlɛ kɔnɔ. A journée kelen na. A journée kelen na. K'a daminɛ 7h fo 23h. Télé ka dɔgɔ ma taa yɔrɔ min na. Ka kuma maliyɛnw fɛ. K'a f'u ye u kana hawuja nin ti foyi ye. Nin bɛɛ bɛ ko in na. N'i ko i banna jɔnya ma i b'i sigi ni ko caman ye dɛ. Donc an b'o de kɔnɔ bi. Nka ala barika la maliyɛnw ma hawuja o. Maliyɛnw ma don sugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ sugu kɔnɔ minɛn bɛɛ san o. Maliyɛnw ma taa banque la k'u ka wariw bɛɛ labɔ o ye tari maintenant sanction financière comme fɔra BCEAO n'an ka banques bɛ baara la halisa dɛ. A baara bɛ sen na. A bɛ sen na bi a bɛ sen na sini jamana ka compte min bɛ BCEAO la compte des opérations gɛlɛya b'o yɔrɔ de o ye jamana ni BCEAO ta ye trésor ni BCEAO ta ye nka min ye banques ni BCEAO cɛla ye o baara b'a la ka continuer halisa donc o kɔrɔ ye jumɛn ye ko an ka banque commerciale ninnu liquidité tɛna ban u bolo. Banque minnu b'an fɛ yan wari bɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Wari bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'i ye min bila i bɛ taa sini i bɛ taa sɔrɔ yen maa t'a ta donc hawuja ko tɛ min ye port kow ye ala barika la an ni CEDEAO jamana dɔrɔn tɛ dan furancɛ bɔ Algérie bɛ yen hali n'a ka jan Mauritanie bɛ yen Laginɛ fɛnɛ olu y'a komi a fɔra Laginɛ ko an ye deux poumons dans les mêmes corps o t'o ye yan an ni Laginɛ kelen fa kelen ba kelen de donc olu fɛnɛ ka sira bilalen don an ɲɛ hali n'a sɔrɔ a logistique mise en place gɛlɛya dɔɔni bɛ nka yɛrɛma hɔrɔnya tali tɛ taa gɛlɛya kɔ donc faut que maliyɛnw ko o bila u kunkolo la maintenant k'a fɔ commerçant minnu b'a la ka spéculation kɛ u ka sabali u ka sabali dɔw bɛ ka sukaro yɛlɛ dɛ dɔw b'a la ko 140 u ka sabali u bolo ja yɛlɛlen don u ka sabali ko dɔw minɛra ka ban n y'a mɛn n b'a sɛgɛsɛgɛ ko dɔw welelen don mais ka wuli k'i bɛ jamanadenw hawuja a bɛ k'i ɲɛna yan an ti jɛn n'o ye donc minnu b'a la ka spéculation parce que dɔw ta ye ka gɛlɛya kɛ dɔrɔn ka fɛn fara fɛn parce que u bolo u ma fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛn'o sɔrɔ o kɔnɔna na donc vraiment k'a fɔ u ka sabali u k'o jɔ. ok e bɛ CNT kɔnɔ bi n'o y'an ka bulonba ye an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bɛ an ni Faransi cɛ n'o ye accord de défense ye tɔgɔ wɛrɛ la dɔw b'a fɔ ma ko traité de coopération militaire yala ko jamana yɛrɛ de y'a ɲini officiellement k'a fɔ ko ka yɛlɛma don a la a ko bɛ cogo di a kibaruya yɛrɛ kisɛ ye jumɛn de ye. bon n y'a kuma mɛn nka an bɛ don min na i ko bi sɛbɛn ma se CNT la a ma taa CNT la fɔlɔ a ma se CNT la fɔlɔ n'a sera an bɛ kibaruya da tulo kan a baaraw kan ka tɛmɛ sira min fɛ n'Ala sɔnna ma an b'a la tɛmɛ o sira fɛ mais accord de défense ko in kabini a bɛ ta waati min 2014 ninnu 2013 15 ka na anw y'a jira a waati la k'an to opposition kɔnɔ ko janfan don jamana ma parce que accord de défense n'i y'a ta k'i b'a appliquer ka jan Faransi sɔrɔsiw yɔrɔ o yɔrɔ u ja u bɛ taa yen u t'i maa ɲininka yɛrɛ n'a y'u ja u bɛ taa président ka bureau kɔnɔ ka taa ta ka bɔ n'a ye u t'i maa ɲininka o de bɛ accord dɔ in kɔnɔ o de bɛ accord dɔ in kɔnɔ accord juguba de don u bɛ pankuru ta k'an ka espace violer foyi tɛ bɔ a la wa n'u y'u to kɛlɛ la ni mɔgɔ sara ni bavure kɛra olu t'a sara dɛ Mali de b'i jɔ n'a ye. I b'a fɔ min kɛra Bunti o n'a ɲɔgɔn na. O tila olu tamakanw ye yan donc accord juguba don ne nisɔndiyara ne nimisi wasara
k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bi u kɛn bɛ ka a ye accord in yɛlɛmali farida o ye fɛn min maa jigi sigi Diemas ne ka transition dɛmɛni anw y'a dɛmɛ tiɲɛ kan wa an b'a dɛmɛ tiɲɛ kan anw ti don namara la maa si fɛ diɲɛ kɔnɔ Diemas accord ko kɛlɛ a kɛra yan dɛ n'i ka micro ninnu bɛ kuma a kɛra i y'a kɛlɛ kɛ e ma fama ka accord ko kuma mɛn yan a kuma dalen don dɛ Diemas o kɔrɔ ko dɔ bɛ ka kɛ accord pour la paix min Algérie ta in Algérie ko in a jɔlen tɛ nin ye wa Diemas ala barika la ni accord jugu in a jɔlen min filɛ nin an b'a tɔ jɔ ka taa fɛ an sew fɛn fɛn an b'a jɔ parce que janfa n'o jamana ma an b'a fɔ waati min ko janfa n'o jamana ma maa caman ma faamu dɔw ko an ye fasoden jugu ye caman fɔra nka bi ala barika la a b'a la ka faamu donc accord de défense ko in a ka jɔ dɛ min bɛ sen na o ka jɔ ni dɔwɛrɛ bɛ bila a nɔ la parce que an ni diɲɛ jamana bɛɛ de bɛ baara kɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ni an ka hakɛ bɛ se ka lakilen yɔrɔ min na an n'olu bɛ jɛ o don ni min n'an ka hakɛ tɛ taa an bɛ yafa ɲɔgɔn ma o don nka o kɔrɔ tɛ ko sini an tɛ se ka jɛ fɛn wɛrɛ ma donc bi Mali bɛ sira min kan o ye de ka baara kɛ ni diɲɛ jamana bɛɛ ye nafa bɛ se ka se baara min nafa bɛ se ka se jamana ma baara min nafa bɛ se ka se jamanadenw ma o kɛra Corée du Nord ye o an b'a kɛ o kɛra Russie ye o an b'a kɛ o kɛra France ye o an b'a kɛ o kɛra Allemagne ye o an b'a kɛ a bɛ fɔ o de ma ko le multilatéralisme mais maa tɛ se ka Diemas maa tɛ se k'an bali k'an ni jamana wɛrɛ ka baara kɛ o kabini a fɔra ko an ni Russie bolo bɛna don ɲɔgɔn bolo ko dɔw la dɔrɔn France wulila ko la galon bɛ da la ko Wagner ko tɛ jamana in kɔnɔ ko Wagner tɛ yan nka Russie la bɛ yan awɔ maa o maa k'i ma ko Wagner tiɲɛ t'a la Russie la bɛ yan sɔrɔsiw bɛ yan Russie ka sɔrɔsiw bɛ yan o ye coopérant militaires ye komi France ka coopérant militaires bɛ yan cogo min Allemagne ta bɛ yan cogo min Espagnol bɛ hôtel Salam na cogo min République tchèque o mɔgɔw bɛ hôtel Nord Sud Azalaï la cogo min Russie fɛnɛ bɛ yan ten a bɛ fɔ a ma la coopération militaire Diemas o t'an ka hakɛ ye wa o ye hakɛ dɔ ye nka wulikajɔ min kɛra k'a daminɛ décembre satɔ ka na se fo nin wagati ma a yirala k'a fɔ jihadisi caman de bɛ yen olu bɔnɛra u nin na an ka armée fɛ yala u ye fanga kura jumɛn de sɔrɔ Russie de bɛ ka mugu ci u kɛrɛfɛ wa minɛn kuraw de sɔrɔla wa munna nin wagati in na an bɛ ka bula don bamanciw la Diemas jamana y'i jɔ armée ye de armée y'i jɔ jamana ye jamana sɔnna k'i jɔ armée ye kɛlɛkɛminɛnw de sɔrɔla Diemas an ye kɛlɛkɛminɛn san dɛ awɔ an t'an dogo a caman donc Diemas min sanna an bɛ Sadio fo ka Asimi fo ka Malik Diaw fo ka Modibo Kone ninnu Wage ninnu k'u bɛɛ fo ni armée cɛba minnu wulila k'u jɔ jamana ye k'u fo chef d'état major Umar Jara Félix Diallo Boyi Jara armée de l'air u y'u jɔ jamana ye k'u fo bi k'u fo sini dan tɛ foli min na Diemas ne bɛ min kalama kuma bɛɛ tɛ fɔ ne ye politique mɔgɔ ye n'i ye politique mɔgɔ ye dɔrɔn i bɛ information dogolenw ɲini k'a k'i ka balan kɔnɔ yaasa i bɛ se k'i ka position dilan ni min ye o ye politique baara dɔ ye Diemas minɛn min sanna Mali ye Mali armée ye san kelen kɔnɔ fanga ma na nin san 30 in kɔnɔ min y'a san a kuma bɛ ka fɔ dɛ non n bɛ tiɲɛ de f'i ye tiɲɛ de don kumakan dun a bɛ mara dɛ n bɛ min f'i ye minɛn min sanna Mali armée ye ni san kelen nin kɔnɔ fanga ma na Mali kɔnɔ san 30 in kɔnɔ min sera k'a san avion ninnu kɔfɛ fɛn wɛrɛw sanna fɛn caman de bɛ yen fɛn caman sanna o bɛɛ tɛ se ka da kɛnɛ kan de e m'a ye bi terroristes bɛ k'u yɛrɛ ɲini wa u b'a la ka bunte nara caman y'i yɛrɛ rendu u b'a la ka bunte nara u b'a la ka bunte Jabali u bɛ ka bunte Bayangara u b'a la ka bunte Koro u b'a la ka bunte Mondoro Bayangarakaw ye n wele k'a fɔ ko olu sécurité nana bi olu ka Bayangara ville kɔnɔ enseignant dɔ Tessugu ye a bɛ Bayangara a ye n wele dɔ ye n wele ka bɔ Mondoro ko sécurité nana Kurumare Ɲɔnɔ mara la ayi olu tulo b'an na sisan an bɛ tila ka sira d'u ma n yɛrɛ kɔrɔmuso dɔ bɛ yen u ka radio sɔgɔlen don an na o ko baara b'a la ka kɛ ko armée b'a la ka baara kɛ dɔɔni de don
donc k'a fɔ bi an ka wolomasiri tabagaw b'a la k'u jeniyɔrɔ fin u b'a la k'u jɔyɔrɔ fa min ye lakana sabatiliya nka a ti dafa ni anw minnu ye jamanadenw ye an m'an jɔ u kɔfɛ. An bɛ jɔ u kɔfɛ cogo di? An jɔlen t'u kɔfɛ nin ye. Sira jumɛn fɛ? An jɔlen d'u kɔfɛ o. An b'an ka impôt sara wari bɛ taa don impôt bɛ sara cogo la. An b'an ɲɛ kalakala yɔrɔ la maa min mana wari ni min suɲɛ an b'a fɔ a bɛ dénoncer a bɛ wele a bɛ taa pôle économique la ani min ka kan o bɛ taa kɛ. Parce que jamanadenw ka nafolo u bɛ hakɛ u bɛ nafolo min sara u ka impôt n'u ka douane n'u taxes o de b'a la ka ta k'an ka armée lafariya. Ni maa min ko k'i b'o dun i b'an jɔlen sɔrɔ i ɲɛma. Donc bi wallahi armée b'a la k'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que an ka armée tun bɛ janfanjuguba de kɔnɔ. Wari bɛ bɔ ko ka taa hélicoptère 6 san hélicoptère 2 bɛ na o 2 yɛrɛ ti kura ye o ye kɔrɔlen de ye hélicoptère minnu a fɔra ko u man ka pan Europe jamana kan o bɛ na anw fɛ yen o bɛ ban ka pan président kɔrɔ b'a fɔ ko hélicoptère kulu y'o sɔrɔ a ma kɛ ɲɛna a ma k'an bɛɛ ɲɛna hélicoptère kulu y'o sɔrɔ kuma ma fɔ yan a kɛra ko faute de maintenance k'a sɔrɔ kolonw de don hélicoptère minnu don occasion de don jamana ti hélicoptère occasion san jamana bi kura de san super tukunan ko ma fɔ yan olu sanna Brésil ko ka wɔɔrɔ super tucano ko 6 wari de labɔra 4 de nana 2 wari tɔ taara min o taara Majima na an tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ donc sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na bon o super tucano min na ko équipement dɔw t'u la n'o ye visière ni fɛnw ye an y'a kuma fɔ opposition waati nka bi san kelen kɔnɔ hélicoptère 4 kura an y'o de ye Sadio Kamara ye 4 de san bon hali ni Sadio t'a san jamana de b'a san nka ministre min bilalen don a ɲɛmɔgɔya la o ye Sadio Kamara ye 4 de sanna a nana carton de kɔnɔ ka monter Mali la yan u b'a la ka buteli kɛ sisan hali san natɔ n y'a ye ko buteli dɔw kɛra Jabali ni yɔrɔw la parce que an ka armée b'a jɔ de bi armée jɔlen don bi u motivelen don bi u b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw b'u kɔfɛ donc u b'a la ka taa jamana de kumabɔ an ka dugukolo yɔrɔ minnu minɛlen don ka t'o yɔrɔw de libérer bon o kɔnɔna na ni anw ma kɛ u jigi ye ka don jigi kɔrɔ jɔn bɛna don jigi kɔrɔ o baara min b'a la ka kɛ o baara ɲumanba min b'a la ka kɛ o de b'a la ka Faransi tɔɔrɔ Faransi ɲɛmɔgɔw tɔɔrɔ parce que tun bɛ fɛ Mali ka to faden sagoya in de la aw bɛ yan o baara b'u tɔɔrɔ mun na de o bɛ Faransi tɔɔrɔ mun na mais n m'a f'i ye n ko ko in fɛn bɛ ji la min y'a girin ni banba ye mun bɛ ji la Faransi sɔrɔdasi ba 3 de bɛ yan n'a bɛ fɔ ko Barkhane ka na takuba far'o kan ka na MINUSMA 20 000 personnes 20 000 militaires ka n'o far'o kan o bɛɛ bɛ jamana kelen min kɔnɔ halisa duguw b'a la ka ci k'anw b'a la ka minɛ k'anw b'a la ka ci maaw ni b'a la ka bɔnɛ aw nakun ye mun ye u nakun ye min ye n'aw tɛ se k'aw nakun minɛn fa a tɛ taa yɔrɔ ɲini donc o ko de bɛ sɛnɛ an b'o la dɔrɔn mais Sare e bɛ CNT kɔnɔ munna tɛ a ɲini dɔrɔn Faransi ka taa bi bi in na o se bɛ yen o ka ɲini Faransi ka taa CNT kɔnɔ munna t'o kɛ non problème ye min ye n bɛ ka min f'i ye c'est à dire Faransi nali gouvernement de ye dɔ de lettre ci k'a fɔ k'u kana dɛmɛ ko vecteur aérien k'an ka mɔgɔw a kɛra transition dɔ kɔnɔna la a kɛra transition dɔ kɔnɔna la 2013 transition dɔ bɛ sen na bi munna aw t'a gɛn kelen ye 2013 o ye gouvernement ka responsabilité de ye ne tɛ décision stratégique ninnu yɔrɔ anw CNT la anw bɛ sariya de ta mais comme a ka baara fana ye ka gouvernement contrôler bon an b'a contrôler an b'a la ka ko bɛɛ ti fɔ kɛnɛ kan koyi an b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an b'a la ka bilasiraliw kɛ an b'a la ka laɲini kɛ laɲini min n'o an b'a fɔ ko traité de défense bɛna réviser ɲɔgɔn sama-samaw bɛna y'o kɔnɔ n'a ti ɲɛ min an bɛ bɔrɔ fara ɲɔgɔn bolo sa n'u bɛ taa u ka taa an m'a fɔ olu de wulila k'u bɛ taa o n'u yɛrɛ de y'a fɔ e ma mɛn u yɛrɛ de y'a fɔ aw ko k'aw bɛ taa a tila k'a fɔ k'aw tɛ taa a tila k'a fɔ k'aw bɛ taa k'aw tɛ taa o bɛɛ b'aw de man ye ka a ye dɔ bɔ jamana parce que u bɔra Tombouctou u bolo ko Mali tɛna se ka Tombouctou base in minɛ parce que janfan tun ye min ye olu bɛ bɔ dɔrɔn jihadistes bɛ na ka na yɔrɔw minɛ a bɛ fɔ a y'a ye transition nana jihadistes b'a la ka na a y'a ye transition nana banbagaciw b'a la ka yɔrɔ minɛ o de tun ye fɛɛrɛ ye nka u t'a dɔn y a la main de Dieu dans cette affaire ni transition ko in
il y a Dieu dedans hein. A ko kon filɛ sa o. A ko ma kɛ bɛn na. Bi an ka sɔrɔsiw tɛ ma Tombouctou minɛ. Tombouctou ka base in tɛ to an ka sɔrɔsiw bolo olu jɛɲɔgɔn coopérant militaire russiw. Bon o coopérant militaire nalen. Russiw bɛ Tombouctou de. Oui yɔrɔ bɛɛ kɛ russiw bi yɔrɔ caman coopérant bi fan bɛɛ de koyi. Coopérant militaire n'a fɔra ko coopérant dɔrɔn u bɛ na aw n'u bi jɛ de. France coopérant a b'an ka ministère de domaine na. Tubabukɛ dɔ sigilen bɛ yen nɔ tubabumusoni dɔ de kun don a tɔgɔ ko. Domaine. Ouais ko fɛn dɔ. Domaine ay domaine. A bi domaine na. A bi douane kɔnɔ. Français. Français de don koyi. Ne bolo u bɛ fɛn dɔrɔn de la o défense dɔrɔn de la. Ne bɛ min f'i ye u b'an ka administration tila bɛɛ kɔnɔ a fɔ ko ne ninnu sa de y'a f'i ye. Munna olu bɛ yen. U bɛna u ka nafikɛ in kɛ o dɔrɔn de don. Jamana de ye sira d'u ma. Jamana de ye sira d'u ma. U ka n'u sigi yen. U ka n'u sigi yen. Bon fu bɛ siri nin bɛɛ la o n'i ye douane ta k'a lajɛ coopérant français dɔ bɛ yen nɔ tubabukɛ dɔ de don Nicolas dɔ tun tɔgɔ ko Nicolas m'a dɔn n'o taara muso dɔ tun bɛ o ka baara ye mun ye olu ka baara ye an ka chiffres bɛɛ bɛ d'u ma importation ni exportation chiffres bɛɛ bɛ d'u ma donc ko coopérant de don k'u b'an former k'an assistance technique kɛ assistance technique jumɛn bɛ yen a f'u b'an ka chiffres ta dɔrɔn k'a ci u ka DG ma o dɔrɔn de tɛ k'a nafigiya kɛ ka français o dɔrɔn de don dɔ wɛrɛ tɛ o bon o tubabu musonin dɔ fana tun bɛ domaine na yen ko assistant technique ka fɛn dɔw kɛ donc mais dɔ bɛ ministère de l'entretien territorial la ko coopérant français tubabu a bɛɛ ye tubabu bilen donc coopérant bi fan bɛɛ fɛ de k'a fɔ coopérant russe bɛ Tombouctou dɔrɔn o tɛ o u bɛ fan bɛɛ fɛ an mago b'u la yɔrɔ min an n'u bɛ jɛ yɔrɔ min a bɛ kɛ ten de mais de là ka taa Wagner nana dɛ u ye nin kɛ tan dɛ avion 500 hommes déploiement nin bɛɛ manamanakan de ye. Bon Mali kɔni sanctionnelen don. An bɛ don min na wulikajɔ bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ jamana kɔnɔdenw fana tɛ fɛ jamana ɲɛmaaw ka reculer bilen jamanaden caman jɛlen don ni o ye ni sama-samali in bɛ taa se fo min e yɛrɛ fɛ. Bon wajibi ye wulikajɔ ka kɛ barisa sanction mana kɛ cogo cogo ani a bɛ degun dɔ nati hali n'a sɔrɔ an jɛnnen don n'a degun ye barisa yɛrɛma hɔrɔnya tɛ taa fu a tɛ taa gansan dɔw ni tora a la mais n ko maa dɔw sara kɔrɔnfɛla kumabɔli la Sékou Traoré ba de ma sa an ka fisa n'olu ye mun de la mais dɔw sara ko anw sanctionné u bɛ digi anw na mun na minnu sara don olu bɛ mun fɔ donc sanction taara kuma ɲɔgɔnya ma tigɛ an ni CEDEAO cɛ hali sini Mali ni CEDEAO b'a la ka kuma ni bɛnkan sɔrɔla ko délégation dɔ bɛ bɔ yan sini yan ka taa bon n b'a sɛgɛsɛgɛ ni bɔra yan parce que kuma caman bɛ fɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bila nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛli la koyi ni ye min ye don min na o y'o ta tiɲɛ ye o y'o don tiɲɛ ye donc kuma ɲɔgɔnw bɛ sen na CEDEAO ka hakilina n'o y'u ka position de principe ye n'o n'an ka intérêt min bɛ bɛn a fɔra a banna n'o n'an ka intérêt min tɛ bɛn an bɛ bɔrɔ fara ɲɔgɔn bolo a bɛ kɛ ten de donc k'a fɔ jamanadenw ye maa si kana haba maa si ja kana siran maa si ja kana tigɛ u t'an kɛ buteli kɔnɔ u tɛ sankolo jigin u tɛ dugukolo ko u tɛ fiɲɛ tigɛ an na u tɛ ka fiɲɛ minɛ ala de bɛ se k'o kɛ donc anw ka jamana bin kɛra an kan san 7 kɔnɔ ka maaw lajɔ ka kisɛ cu la anw ka jamana bin kɛra an kan mara hukumu kɔnɔ miliyari 1,250 ni 30 maa m'a ta yɔrɔ dɔn a bɛɛ dunna loi de programmation CEDEAO ma kuma anw ka jamana malidenw bɔra k'a fɔ k'u ma sɔn fɛn dɔ ma ko fanga ka falen sariya hukumu kɔnɔ fanga ka falen parce que an bɔra ni sariya de marche fɛn fɛn kɛra a bɛɛ autorisé len kun don hali ni marche man kan ka autorisé an bɛ tila ka don o kɔnɔ o ye kisɛ ci walidenw na CEDEAO ma kuma o ka dɔw kɛ lujuratɔw ye an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'u ma minnu tanyana ala k'u da yɔrɔ suma nka CEDEAO tun bɛ min o waati donc bi de sera anw nana wuli k'an jɔ k'an b'an ka jamana bɔ jɔnya juru kɔnɔ k'an b'an ka jamana bila sira sɛbɛlama kan aw ko k'aw b'an sanctionné Dieu mas ala tɛ sɔn nin ma danima masa tɛ sɔn a ma sa u bɛɛ bɛ malo kelen kelen Bazoum t'a kow la yan a bɛ k'an ɲɛna yan Bazoum kɔni bɛ delili la Alassane Dramane Ouattara min bɛ kow la yen a bɛ k'an ɲɛna yan ni ala sɔnna ma maa ma bila Mali la parce que Mali ye jamana ba de i bɛ empire fɛn fɛn tɔgɔ mɛn empire Ghana empire Masina empire ni a bɛɛ tu tigɛla jamana in kɔnɔ yan ok an ye nin bɛɛ mara ka tɛmɛ kumaw bɛ sen na k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka an ka wari dilan tiɲɛ b'a kuma la bon n t'o kalama
nga digi dan ye dɛnɛ n'u y'an digi k'an digi an m'an défend dɛ. wa kuma dɔw fana bɛ sen na an m'an défend k'a fɔ ko ni a tora ta k'an bɛ bɔ CEDEAO la k'an b'a fɔ ko force étrangère bɛɛ ka taa nin kuma ninnu bɛɛ bɛ ka fɔ. bon non c'est à dire ni kuma ma bɔ autorités da dɔrɔn n'a ma bɔ ɲɛmɔgɔw da ne to kuma ta bala ni kuma min tɛ officiel nin bɛɛ ye proposition de ye hakilinaw don caman bɛ sɔrɔ dusu dimi kuma ye caman bɛ sɔrɔ dusu kuma ye caman fana ta bɛ sɔrɔ u hakilina yɛrɛ dimi kuma i y'a fɔ CEDEAO y'a ka sanction ta don min na a su bɛɛ an ka ministre ka bɔ porte parole du gouvernement ka bɔ ni tenue ye ka na CEDEAO jaabi yala o fana tɛ dimi kuma dɔ ya. non dimi kuma tɛ digi dan ye dɛnɛ ye sa an b'o f'i ye walahi digi dan ye dɛnɛ ye an y'an makun k'an mada an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka fɛn dilannen n'o ye CEDEAO ye faransi b'a la k'u ta k'u kɛ u sago ye anw kama n bɛ tenue dɔn ka bɔ sa n bɛ kuma donc gouvernement bɔra k'o kumaw de fɔ gouvernement ma kuma jugu fɔ gouvernement y'a jira k'a fɔ ko sanction minnu tara si ma kɛ sariya kɔnɔ o tɛ nkalon ye n ko ye tiɲɛ de ye gouvernement y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ bɛnkan ye ko CEDEAO tu tigɛ don an sigira ka fɛn min fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ko nin t'o ye gouvernement y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ maa bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o ye Nations Unies o ka convention dɔw bɛ yen o ko nin ko in man ka kɛ BCEAO min don statut de b'a la sariya de b'a la a statut sariya b'a la sariya kisɛ b'a la i komi sariya bɛ parti politique la cogo min o sariya b'a jira k'a fɔ ko politique ko man ka don wariko kɔnɔ BCEAO la UEMOA min wulila k'i pan ka politique kɛ ni Alassane Dramane Ouattara ye u ta k'u k'a kɔladenw ye ka taa n'u ye Ghana a fɔra u ka sariya kɔnɔ ko politique o kuma man ka don a ko la n'aw nana o sariyaw sɔsɔ munna an ka gouvernement tɛ bɔ k'a fɔ munna an t'o fɔ o to la mun kɛra an b'o fɔ donc gouvernement y'o kuma de fɔ kuma jugu tɛ nka a b'o t'o la ko force d'entente nin tɛ yɛlɛko dan yan force d'entente b'aw bolo wa ni force d'entente b'aw bolo Nigeria Boko Haram bɛ ka Nigeria ci force d'entente tɛ se ka baara kɛ yan ni force d'entente b'aw bolo jihadiste nana bi an kan munna ka force d'entente ma na u ka sabali o de b'an bɛɛ lafiya sinon nin ko in an jɔlen don koyi Mali jɔlen don non an jɔlen don ni min bɛ kɛ o ka kɛ quoi an jɔlen don dalilu jumɛn b'o fɔli la i bolo e ma jama bɔlen ye de jama bɔra sanction ma dabɔ dɔwɛrɛ kama jama ka muruti maa minnu kan ka muruti n'olu bɔra ko an baw kɔ an b'a la yɔrɔ o kɔni ni ala tɛ maa tɛ se k'o kɛ o fɛɛrɛ jumɛnw de b'aw bolo maa minnu bɛ yen k'a fɔ olu bɛ ka kuma bi arajow ni telew la ni bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la ka lagosi ta ka ɲɛsin fanga in ma yala fɛɛrɛ jumɛn de b'aw bolo olu kama bi. an bɛ démocratie de kɔnɔ n'o ye bɛɛ fanga ye bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ kana maa nɛni dɔrɔn. lagosi dun. bon lagosi a kana kɛ nɛni kɔnɔ i bɛ maa lagosi ka sɔrɔ i m'a nɛni a kana kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ i bɛ se ka kuma dɔw fɔ kuma min ni lagosi don nka n'a donna sariya sɔsɔ yɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn sariya tigilamaw bɛ yen u kan ka min kɛ u b'o kɛ min don bi anw bɛ débat contradictoire de kɔnɔ argument contre argument hakilina falen e sɔnna nin ma e ma sɔn nin ma nin b'a la ka kɛ nin de ye tiɲɛ ye an bɛ bɔ ni dalilu de ye lɛgɛsɛ o de bɛ da tabali kan bon wajibi tɛ ko bɛɛ ka sɔn a ma. bon minnu bɛ yen ni olu sɔnnen tɛ fanga in ta ma diɲɛ maa de kɛlen don ka kuma di olu ma kosɛbɛ ka tɛmɛ aw minnu bɛ ka fanga dɛmɛ o bɛ faamu cogo di. bon olu bɛ lamɛn ka tɛmɛ aw kan. bon diɲɛ maa tɛ sa faransi de don n'i ko diɲɛ maa dɔrɔn i y'a tiɲɛ. faransi kɛ parce que u b'a la ka kuma minnu fɔ o bɛ taa faransi ɲɛmɔgɔw jimi sira fɛ ne ti n ka kuma fɔ a ka taa faransi ɲɛmɔgɔ jimi sira fɛ koyi ne ti n ka kuma fɔ a ka taa maa si jimi sira fɛ ne bɛ tiɲɛ kuma de fɔ hɔrɔnya kuma de fɔ danbe kuma de fɔ. olu bɛ kunbɛn cogo di. bon kunbɛli ko wɛrɛ tɛ koyi an bɛ dalilu de bɔ k'a da u b'a dɔn tigitigi ko dalilu min an ka dalilu ka girin n'u ta ye olu b'a dɔn munna u bannen don ka kuma d'an ma munna bi Rusiw de ye ne wele ka kuma di yan RT Russia Today RT France Rusiw ka chaîne dɔ bɛ yen u ye kuma di ne ma bi n y'a basakili ci n y'a panpara fɔ donc je pense qu'a faamuna a chaîne bɛ faransi de tubabukan de don mais a chaîne tɔgɔ ko Russia Today Russie bi Russie
Russia Today anglais do nga abi kuma tubabukan de la u ye ne interview sɔgɔmada na Skype kan a bɔra ɲa y'u ka télé la sisan donc français de b'o lamɛn yen donc français b'a la ka min kɛ ni technologie ba in hali k'a da Peace FM ma bi dɔw bɛ k'an lajɛ Chine dɔw b'a k'an lamɛn Guangzhou o ma wasa k'anw ye an m'an wasa don aw la RFI ka k'u ta ye nka an m'an wasa don aw la donc vraiment minnu ma ko in faamuya minnu kɛlen don ka muruti fa da parce que dɔw bɛ u diminen don k'a f'u ye nin tɛ mɔgɔko ye an ka mɔgɔko bila kɛrɛfɛ parce que i ye caman ye u b'a la ka dimi mɔgɔko ko de don a bɛɛ ye mɔgɔko de ye wa mɔgɔko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n kɔrɔkɛ Choguel ko don Premier ministre Choguel ko don dɛ n b'o f'i ye dɛ u b'a ko mun na de parce que politique mɔgɔ don ne m'a fɔ a ye ko in daminɛ la yan nɔ ne ma neni ma dɔgɔya a ma fɔ ko n ti faso fɛ n'i ye politique mɔgɔ ta k'a kɛ premier ministre ɲɛmɔgɔ kɔni camancɛ wagati la camancɛ fanga la politique mɔgɔ tɔw b'a ɲini k'a tiɲɛ an bolo de nka a ka wulikajɔ barika ka bon bi dɛ oui a bɛ wulikajɔ la an b'a fɔ a ka wulikajɔ la an bɛɛ de bɛ wulikajɔ la Assimi bɛ wulikajɔ la gouvernement ni CNT bɛɛ gouvernement bɛ wulikajɔ la CNT bɛ wulikajɔ la CNT yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ nin ko la parce que CNT maaw tun bɛ radio ni télé bɛɛ kan dɔw bɛ France 24 kan dɔw bɛ TV5 kan dɔw bɛ Russia Today kan dɔw bɛ Africa kan walasa ka jamanadenw hakili sigi walasa mɔgɔ si ja kana tigɛ mɔgɔ si ja kana wuli k'i bila fɛn na fɛn min n'a bɛna degun se jamana ma tu t'imagines ni mɔgɔw kun wulila ka don sugu kɔnɔ ka malo bɛɛ san a don a tun bɛ kɛ baara ye a tun tɛ kɛ baara ye ni mɔgɔw kun wulila ka t'u ka wari bɛɛ ta banque kɔnɔ a don a tun tɛ kɛ baara ye bon CNT maaw wulila ka se radio ma ka se télévision ma ka ko in ɲɛfɔ maliyɛnw ka faamu donc CNT jɔyɔrɔ bonyana basigi kɔnɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a waati ni tile damadɔnin kɔnɔ donc vraiment minnu m'a faamu bon bɛɛ n'i ka hakɛ don an bɛ se k'an sigi ni mun ye nin dɔgɔkun in na sabula dɔgɔkun in kɔnɔ n'a sɔrɔ médiation bɛ sen na médiation bɛ sen na Algérie bɛ yen Mauritanie bɛ yen ninnu bɛɛ y'u ka médiation proposé Lyon kuma bɛ sen na Mas kuma bɛ sen na président Assimi ka discours kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko da tɛ tugu négociation ɲɛ négociation bɛ sen na négociation ye n ka dɔ bɔ dɔ ka don dɔ bila kelen bɔ min kelen don o de don donc n'o bɛ sen na an b'a jigiya k'a fɔ ko du kelen denw aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ aw bɛ funu aw bɛ koro fili aw bɛ kɛlɛ nka aw tila k'aw sigi tasa kelen da la ka dumuni kɛ o bɛ bɛn ko fɔ ne b'a dɔn tigitigi ne dalen don a la tigitigi ko dɔgɔkun min bɛ nali ka dɔgɔkun dɔ in da o kan nin bɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ an kɔfɛ ko ye an ni CEDEAO mɔgɔw bɛ hakilina wɛrɛ ta n'o bɛ taa Mali ka hakɛ kɔnɔ n'o bɛ kɛ CEDEAO fana ka hakɛ kɔnɔ n'an b'an ka hakɛw bɛn ɲɔgɔn ma an ka peuple n'o ye CEDEAO peuple ye u ka intérêt kɔnɔna la nin ye tempête dɔ de ye fiɲɛ dɔ ye fiɲɛ min n'a bɛ tɛmɛ o fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ban nin bɛɛ bɛ ban Mali bɛ to yen malidenw u jigi ye hɛrɛ min ye u ka jamana ma ni Ala sɔnna a ma o bɛ sɔrɔ transition a baara daminɛ a baara don kelen baara tɛ san fila baara tɛ san saba baara tɛ san hirika baara de don Assisi kɔnɔkumaw y'a jira k'a fɔ ko jamana sariya sunba n'o ye constitution ye ka yɛlɛma don o la yala o baara b'aw bolo CNT kɔnɔ cogo di bon a kuma ma s'an ma fɔlɔ ne ma n dogo o ko la koyi n ko ne fɛla tɛ i y'a kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ne fɛla tɛ sa n bɛ min f'i ye mais est-ce que transition a ma fɔ ko ka yɛlɛma t'a kɛ wagati yɛrɛ non a ma fɔ ko ka yɛlɛma don a la dɛ ko ka kura sɛbɛn a fɔra ten bon ne kɔni bolo n bɛ min f'i ye n'i ko jamana i ko sariya bato sariya suma min b'an bolo bi a ko maga kana k'ale la ni dankari yangalen don jamana kunna bon bi a dalen don kɛnɛ kan o dankari yangalen don jamana kunna wa dankari kɛlen don jamana la wa o bɛɛ dalen don donc ne tɛ se ka don o ko kɔnɔ donc ne ye hakilina fɔ assise la n ka parti taara hali ni ne yɛrɛ ma kuma ta personnellement an ye sɛbɛnniw kɛ an ka parti denw tɔndenw participer a la wulu hakilina fɔ min ye ka maga sariya sunba la bi ne fɛla tɛ ne hakilina tɛ réforme don réforme min an mago bɛ réforme na o réforme électorale de o ka kalataw sɛgɛsɛgɛ ka ɲa basa
n'i y'a ye an ka jamana kɔnɔ fichier tɛ yen 2013 an jɛra ka maa ba 70 maa ba 70 an jɛra ka o de bɔ ba 350,000 personnes jeunes an y'o de bɔ kalata la an jɛra parti politique bɛɛ jɛra n'a ye ni fanga ko k'olu bɔ a la bi o ye maa joli ye o ye ba million de donc n'i ko k'i b'olu bɛɛ bɔ fichier min b'an bolo fichier kolon don a fichier man ɲi donc an kan ka fichier kura de dilan o bɛ kɛ cogo min o baaraw ka daminɛ ni fichier kura daminɛna danaya bɛna kalata kɔnɔna na cogo min o fana baara ka kɛ donc o kɔnɔna la ne bolo olu de ye baara ye baara minnu kan ka kɛ olu de ye réforme parce que diɲɛ ma ne dalen tɛ fɛn kelen na dɛ ko sariya kisɛw de ye problème ye tiɲɛ t'a la Mali kɔnɔ mɔgɔ ko de bɛ yen mɔgɔ ko de ye problème ye maa min bɛ kala 10 yɛlɛma ka kɛ kala 1000 ye jinɛ t'o kɛ o wɔkɔlɔ t'o kɛ n ko maanifin de b'a kɛ ni maanifin ma tilen maa ladiriw ni maa tilennenw ma bila a baara la a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye donc min ye kalata ye a sanuma k'a labɛn jamana kɔnɔ transition ka baara don ni transition ma se k'a kɛ an k'an sigi ni fanga dafiri wɛrɛ parce que fanga min bɛ na namara ni yurugurugu kɔnɔ maliyɛnw ti da i la dɔɔni bɛ se maaw bɛ bɔ k'i gɛn o de don donc an tɛ fɛ ala k'an kisi o ma an tɛ fɛ o ɲɔgɔnna de k'an ka jamana kɔnɔ bilen donc o kɔnɔna na réforme ko kuma min bɛ ka fɔ maanifin ko ka lajɛ a kɔnɔ kosɛbɛ quoi o de ye ne hakilina ye tabarikala an b'a lajɛ ka nɛgɛjuru ka a labila Cheikh Sidibe yan'o cɛ i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo nba tɔgɔ ni jamu tabarikala Drissa Maïga ani Francis tɛ ka jɛ foyi la tuguni jama min bɔra o don wallahi jama min mɔgɔ min tɛ Francis fɛ o ka taa ka bɔ yan o de ka ca ni min bɛ Francis fɛ ani Francis ka jɛ foyi la tuguni ɲininkali ye jumɛn ye sisan ne ka laɲini ye min ye Francis dɔrɔn ka taa ka bɔ Mali la tabarikala a faamuna an b'i fo merci i Maïga 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Cheikh Sidibe ale ka labɛn ma sabati a lajɛ i ka maa wɛrɛ ta 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo Ansu tɔgɔ ni jamu Lamine Konare Fɔnbabugu plateau ɲininkali ye jumɛn ye ne ko ni mɔgɔ ninnu sɔnna k'u ka dayɛlɛ est-ce que anw yɛrɛ kan ka sɔn k'a ka dayɛlɛ yan CEDEAO wa ok a faamuna parce que digi kɛra olu la de n'u bɛ k'a fɔ ko ka delili kɛ problème t'a la a faamuna merci an b'i fo allo somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Seydou So Togola ɲininkali ye jumɛn ye min fo n'i ka invité fo ne kɔni ne ɲininkali tɛ ne bolo mais ne bɛ min f'u ɲɛna i y'a ye u kana maliyɛnw janfa dɛ u kana maliyɛnw janfa voilà o kɔni ne ka lɛ ni Ala sɔnna merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Alhaji Ansu somɔgɔw bɛ di ɲininkali ye jumɛn ye ɲininkali ye min fo radio ɲɛmaa fo ka Nusar fo yɔrɔnin dɔ de b'a ka kuma na ne ma min faamu o jumɛn ale ka kuma daminɛ na ko transition mɔgɔw y'u jɔ jɔyɔrɔ la Mali sécurité ko la ko bɛ taa la cogo min na ko a ka ca Ala fɛ san 1 ka taa se san 2 ma ko Mali sécurité a bɛ sabati bon maintenant o kuma kelen kɔni nana tuguni ale tila k'a fɔ tuguni ko dangari kelen bɛ jamana sécurité la ko kama kɛ sara sunba la k'a man d'a di o ne ka ɲininkali ye min ye yala kama kɛ sara sunba la ale sirannen don jumɛn de ɲɛ yala
a bɛ ka dogo yɔrɔ jumɛn de kan ko walawala n k'o fɔ. Ok. Parce que ale yɛrɛ ko sécurité bɛ se ka sabati yanni san 2 cɛ. Ni Ala sɔnna. Ni Ala kɛ n'a sabatira. Munna maga tɛ k'a la fana. Donc ale bɛ ka siran yɔrɔ min ɲɛ. Wala a ɲɛ bɛ min na. Ko in na ni maga kɛra la. K'a k'o walawala an ka se k'o faamu. Ni Ala sɔnna ma. Kame Mariam fo, merci. 20 20 18 65 an ka maa kelen ta ka nɛgɛjuru jɔ. Président ka o jaabi an ka tila ka segin ka na. Allo. Allo. Ale ka labɛn o ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Radio Epis FM ye émission ye vis-à-vis su n'an ka maa welele o ye parti FAD o ɲɛmaaba Nusa 20 20 18 65 maa min bɛ da la o ladon. Allo. Allo. Cheikh Sidibe fɛn min ye ɲɔnɔnkaw fɛ nɛgɛjuru a kolonsolon tɛ ka ɲa. An ka lajɛ an ka tali kɛ yan. Allo. Salamu. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Wa m'aw. Tɔgɔ ni jamu? Karamɔgɔ don wa? Kole karamɔgɔ don wa Mutugu la. Kuma b'i bolo. Yan b'aw fo. Bon Nusa ale ko constitution ko la y'a ɲininka ale ko problème électoral dɔrɔn de bɛ yen nɔ. Mais est ce que ale ye constitution in jateminɛ majɛ caman de b'a jɛ. Kumakanw dabirilen caman de b'a la. I n'a fɔ jumɛn? I n'a fɔ misaliya la sisan. N'i ye an ka genre ninnu lajɛ ani cɛ ni musow ka furuli la. I bɛ taa sɔrɔ a t'a kɔnɔ k'a fɔ ko gɔrɔjɛniya i n'a fɔ cɛ ni cɛ man ka furu. Bon olu jɛlen tɛ a kɔnɔna la. Bon n'i y'an ka code de famille fɛnɛ ta k'a lajɛ silamɛw wulila mun na. O fɛnɛ problème b'a kɔnɔna la. Bon n'i ye an ka jamana laadaw lajɛ. Fɛn caman bɛ olu majɛw bɛ a la. Bon ne ale ko k'a fɔ ko a fɔ problème électoral dɔrɔn de bɛ yen. Bon an b'a fɔ a ɲɛna ko a ka hakili jagabɔ. Filanan ye min ye. O ye a tɔgɔ di transition mɔgɔw bɛ ka baara mun kɛ. Ale ko surasiw bɛ ka baara kɛ. Ko mais ko mɔgɔw a tɔgɔ ko mana politiciens fɛnɛ k'u ka baara kɛ n'o élection préparée ye. Yala ale b'a fɔ cogo di surasi mɔgɔ ni mana politicien mɔgɔw ale t'a dɔn k'a fɔ yala est ce que surasi minnu filɛ n'an kɔnɔ ta u bɛ jamana gérer de la o bɛɛ ye domaine kelen ye. Mais kumakan laban mun fɔ o ye a kɔni ka di ne ye olu wo ani mɔgɔ wɛrɛw u k'u da kɛ tile kelen na ten walasa jamana in bɛ se ka bɔ ko dɔ kɔnɔ quoi. Tabarikala. Ala ka bɔ d'a dama. Waalaikum salam an b'i fo kosɛbɛ maa kelen an b'a lajɛ ko o ta ni waati in na n'an ye ale ta an b'a to fɛn min ye président Nusar a ka ɲininkali minnu tɛ kunna la a bɛ se ko olu jaabi cogoya min na Cheikh Sidibe voilà président dɔ ye ɲininkali kɛ ko n'o ye Dirisa Mayiga a ka ɲininkali sɛbɛnnen don i bolo i y'a faamu? Voilà. Merci beaucoup. Maa o maa ye weleli kɛ an b'u fo. Parce que fasodenɲumanya dɔ ye nin ye k'i sigi n'aw ja u kun bɛ t'u da ka sunɔgɔ. Siga t'a la. Ka an lamɛn a b'a jira k'a fɔ ko faso hami b'u la. An ka kurumareka kelen ta ɲɔnɔ. Allo. 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 Ansu. Allo. Allo, oui, ça va? Ça va. Kuma b'i bolo Jérémy? Kuma b'i bolo? Kuma b'i bolo awɔ basi foyi tɛ yen. N'i ka invité fo. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ. I b'a ye k'a fɔ ko ni ale bɛ ka kɛ. A tɛmɛ sababu ɲuman ye anw ma an bɛ don min ko bi parce que a kɛra sababu ye k'an bɔ Mali ko kalama. Donc directement an b'i fo kosɛbɛ ka wale ɲuman na. O diyara n ye. Ni mɔgɔ minnu wele ka na plateau sanfɛ mɔgɔ lafaamuyalenw don minnu bɛ Mali ko kalama minnu bɛ Mali sɛgɛrɛ dɔn minnu b'a di ni a kunun dɔn. Donc u bɛ an bɔ fɛn caman kalama. Ɲininkali ye jumɛn ye sisan? Ɲininkali min ne tɛ foli Tabarikala. Merci beaucoup a diyara n ye an bɛ i fo kosɛbɛ voilà président an bɛ se ka taa. Merci beaucoup an b'u fo dan tɛ foli min na. Halisa ala ka jamana basigi. Yarabi. Bon Mayiga ma ɲininkali kɛ. A ko Faransi ko an tɛ Faransi fɛ. Komi a tɛ coopération jɔ n'u ye. Président y'a fɔ ko kɛlɛ t'an ni mɔgɔ cɛ o.
Mali ka hakɛ an b'o de lapasa o ye mɔgɔ jaw an b'o lapasa o ma mɔgɔ jaw an b'o lapasa Faransi peuple n'anw tɛ kɛlɛ la Faransi jamanadenw n'an tɛ ɲɔgɔn na Faransi ɲɛmɔgɔ dɔw de minnu t'a la ka Faransi peuple ka baara kɛ dɛ u b'a la ka Faransi di lagosi ma diɲɛ kɔnɔ o tɛ Faransi peuple ka laɲini ye Macron n'a ka gouvernement olu de wulilen don ka janfa ta ka siranna an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a ye bɛɛ somɔgɔw bɛ Faransi o an bɛɛ on a tous un petit cousin là-bas Malien bahirikaw de bɛ Faransi double nationalité bɛ minnu bolo k'a fɔ ko an bɛ pɔn tigɛ n'olu ye badabada o fana tɛ ko ye ko min ni jamana yɛrɛ ka laɲini don mais u k'an bonya k'an to an danbe kɔnɔ an ka hakɛ ye min ye u k'an to yen an k'o kɛ an tɛ se ka taa min kɛ Faransi u kana n'o k'an fɛ yan i tɛ se ka min kɛ i sigiɲɔgɔn i tɛ sɔn min ka k'i la i ka du kɔnɔ mais i kana t'o kɛ maa wɛrɛ ka du kɔnɔ ko bɛɛ filɛ nin ye ok donc kɛlɛ tɛ yen ko munna ko ni CEDEAO yɛrɛ dayɛlɛ ko munna an t'an ban non je pense que o ye dusu kuma ye n b'a fɔ Konare ɲɛna o ye dusu kuma ye parce que i n'i sigiɲɔgɔnw i tɛ se ka sigi quartier kɔnɔ k'i n'i sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o tɛ bɛn aw bɛ se ka dalamankan min kɛ ne bolo nin ye dalamankan de ye aw bɛ funu ɲɔgɔn kɔrɔ nka ni Ala sɔnna ma aw bɛ fɔ ka bɛn kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ sigiyɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ niyɔrɔji dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka taabolo dɔn o la u bɛ bɛn sabati a bɛ kelenya sabati je pense que anw de ye CEDEAO tu tigɛ anw tɛ siran o ɲɛ Togola ko a sirannen don aw kana janfa kɛ aw kana jamanadenw janfa bon i b'a dɔn jamana in kɔnɔ bɛɛ dɔnnen don koyi ne y'o de fɔ i ka plateau kan n ko bɛɛ ka numéro b'i kɔ la maliyɛnw bɛ bɛɛ dɔn minnu mankutu tiɲɛna o maliyɛnw b'a dɔn ko mankutu tiɲɛna dɔ fɔra minnu ma ni tiɲɛ don maliyɛnw b'o dɔn minnu ye janfaciw ye o maliyɛnw b'o dɔn je crois que an sera yɔrɔ min na ni maa ko k'i bɛ janfa kɛ Ala t'a to i la dɛ wa e de bɛ malo maa b'a ko k'i bɛ Mali janfa nin ko in na e de bɛ malo wa i bɛ to a la i nɔfɛmɔgɔ bɛɛ bɛ to a la Jamitɛnɛ ko k'a m'i ka kuma faamu dɛ constitution ko ni sécurité ko kama faamu yɛrɛ c'est-à-dire an ka don sécurité kɔnɔ ani constitution ko n ko sécurité b'a la ka sabati an b'a la ka taa cogo min ni Ala sɔnna ma san 1 san 2 an b'a jigiya k'a fɔ ko nin baara min b'a la ka kɛ n'a tora nin rythme na sécurité bɛ na sécurité bɛ na an ka camancɛ fan na sécurité bɛ na kɔrɔnfɛ fan na sécurité bɛ na n'an bɛ don Kidal ka taa Kidal bɔsu la dɛ o fana bɛ kɛ ne ka laɲini y'o ye n ka souhait y'o ye n bɛ ka dugawu kɛ o de la bon a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ o faralen don Ala de la dɛ donc n'an tora nin kan ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ sécurité bɛ segin ka na nka a bɛ se ka kɛ sécurité tɛ segin ka na sisan tugun badabada don parce que la question sécurité dans le Sahel c'est une question de longue haleine a ma daminɛ bi o maintenant min ye constitution ko ye c'est-à-dire n ye forme kuma de fɔ n ko dankari yangalen don jamana kɔnɔ ça c'est des conditions de forme c'est-à-dire c'est un obstacle juridique mais ni donna an ka sariya soba kɔnɔ maa kelen ma sɔrɔ jamana in kɔnɔ min ye fɛn fɔ an ka sariya soba kɔnɔ ko ni nin ma dabila nin ma bɔ a kɔnɔ ko jamana tɛ se ka baara maa si ma sɔrɔ n'a waati sera an pɛrɛlen don ka na ni argument ye c'est un débat contradictoire hakilina falen de don Diemas an ka nin sariya soba ye tubabu ko c'est la constitution elle a résisté à 3 coups d'état a ma bin Amadou Toumani Touré bina constitution bɛ a y'i jɔ IBK bina a y'i jɔ Bandaw bina a y'i jɔ maa si ma se ka constitution bɔ ye o kan ka maaw to o kan ka hakilina dɔ di maaw ma k'a fɔ ko nin constitution in c'est l'un des piliers c'est le principal pilier de l'État mais n ko accord signé yan ko ka jamana tila munna a ma se ka kɛ constitution de tun bɛ yen parce que pour que ka accord lawaleya wajibi de ye ko an ka taa constitution falen a sera ka falen yan. Donc c'est pour dire que nous avons l'une des constitutions les plus solides du monde. Non, fin bébé dafa ala dron de la. Ala dron de ka ko bébé dafa. Ni Amérique constitution ta, Amérique mi démocratie ba yi non. A constitution fiyan bala. Ni France constitution ta, fiyan bala. O jamana te diɲɛ kɔnɔ ko min texte do ko fiyan te ya kɔnɔ. O jamana te. Nga mɔgɔ
mɔgɔ ko de don an ka constitution a ye gɔrɔdigɛnya ko fɔ karamɔgɔ y'o fɔ non o ti tiɲɛ sa o t'an ka constitution kɔnɔ sa cɛ o bɛ se ka k'an ka constitution a ma walawala quoi non jar fɔlen don o k'a ma walawala quoi ale ka kuma la n bɛ min f'i ye a ka sabali o t'an ka constitution kɔnɔ an ka constitution ma ta ten koyi Mali diinɛmɔgɔw tun b'a tali kɛnɛ kan diinɛmɔgɔ ninnu ni diɲɛ bɛɛ ye kala sɛm'u la olu tun b'a kɛnɛ kan laadamɔgɔw tun b'a kɛnɛ kan o t'an ka constitution kɔnɔ i b'a sɔrɔ a filila constitution wɛrɛ y'o ye mais an ka constitution an bɛ taa ɲɛfɛ donc vraiment k'a f'u ɲɛna an ka jamana basigi an ka garisɛgɛ di maa wɛrɛw ma tuguni voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 ne an ka dugulamɔgɔw ye weleli kɛ k'an to n k'u fo dɔɔni ɲɔnɔnkaw fo parce que an b'o fo Jérémy ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Kurumare kɔlɔnkɔnɔna mɔgɔ bɛɛ ka foli k'u ye tabarikala parce que ne yɛrɛ ba ye kɔlɔnkɔnɔ bɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ ne ba bɛ bɔ Suala tabarikala donc ka foli kɛ Suala ka bɛɛ lajɛlen ka f'u ɲɛna halisa u ka dugawu kɛ jamana ye ni Ala sɔnna voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo allo ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo 20 18 65 20 20 18 65 allo salaamaaleykum waaleykum salaam tɔgɔ ni jamu Jakite Segu Abu kuma b'i bolo Jakite kuma bɛ n bolo an kana mɔgɔ n'u ma dabila an kana dabila dɛ mɔgɔ jumɛn CEDEAO mɔgɔ i y'a faamuya n'u ma dabila il est temps an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ ka dɔ k'an yɛrɛ ye quoi an ka juguya dabila ni ɲɔgɔn cɛ politiki mɔgɔ an k'u sɛmɛ an ka kow la jamana bɛ jɔ cogo di ni politiki maaw tɛ jamana bɛ jɔ dɛ parce que politiki mɔgɔ a kelen mana don fɛn na dɔrɔn balaw de donna a ko bɛɛ la a bɛ bɔ komi ɲimi parce que i b'a dɔn ɲimi den kelen n'a bɛ kunna a bɛ fan de da quoi ok a faamuna an b'i fo merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye Cheikh Sidibe an bɛ Faransi ka dɔ ta allo allo Ansu nba somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ denbaya nba tɔgɔ ni jamu Sulemani Jara ka bɔ fan jumɛn na ka bɔ Faransi kuma b'i bolo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ a kɛ Nusar ne ɲɛna ale ye fari mɔgɔ dɔ de ye fari tɛ dɛ FAD d'accord ok u tɛ kelen ye bon comme ale ko ale a tɛ fɛ ka constitution ka changer o awɔ an ka kan langue nationale ale b'o ko kɛ cogo di ani an ka wari ko an yɛrɛ ka wari ale b'o ko kɛ cogo di ni Ala sɔnna a b'i jaabi ok merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 allo salaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Bamusa ne jamu ye Buwarɛ kuma b'i bolo ne bɛ Bawo Jikɔrɔni yan nɔ bon ne bɛ Nusari fo bon k'i yɛrɛ fo a diyara n ye bon depuis su kora kuma in bɛɛ lajɛlen ye hakilila ɲumanw ye k'a di jamana kɔnɔdenw ma quoi bon n b'aw fo la dɔɔnin bɔ arajo mankan na n bɛ aw fo la ka aw barikada quoi mais ne kɔni bɛ min ɲini Nusari ninnu fɛ komi olu bɛ politiki ko kalama ka tɛmɛ an kan kosɛbɛ quoi bon u k'a lajɛ ko in bɛ ɲɛ cogo min na transition janyani n'a surunyani u ka a dilan ka ɲɛ a ka dilan ka ɲɛ n'a bɛ dépend a janyali de la u kana kɔrɔtɔ u kana foyi kɛ n'o tɛ coup d'état pour que jamana in bɛ se ka bɔ coup d'état kɔlɔlɔ la fo ko misɛnmanin minnu bɛ jamana in kɔnɔ olu de ka ban jamana kɔnɔdenw mana tigɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw la ka ban quoi an karamɔgɔ baara banna de fo mɔgɔw de ka sɔrɔ min bɛ se ka jɔ u jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔdenw ye quoi hali i yɛrɛ ka du kɔnɔ n'i ka dudenw tigɛli la quoi i ka du kɛra du lankolon de ye quoi jamana in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ tubabuw man tɛ
o tɛ farafinna la o tɛ CEDEAO la o tɛ UEMOA la a bɛ ka fɔ bi dɛ a bɔ bi de mais ni bi de ye o ni bi tɛ e bi jɔn n'o tun bɛ se k'a fɔ Mariko tun b'a fɔ waati bɛɛ ayi Mariko tɛ président ye sa Mariko tɛ président ye sa i ka mɛn président de ma i ka mɛn président de ma Mariko tɛ président ye sa Mariko n'anw bɛɛ ka kan Mariko n'u ye cɛ jamana in ŋɔmiw de ka ca ala kama sa dabali an bɛ ni président de ye chef d'état de ko don an b'i fo chef d'état de ko don ok a faamuna Paul de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kana ka kuma tigɛ dɛ Paul de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a yira an na ko an ka ɲɛmɔgɔ de y'u ye u b'an kunkan ko kuma fɔ ok mais ka taa kɛ n'aw bilala yɔrɔ min na aw bɛ yen o tɛ baara ye a fɔ n'u sari ɲɛna k'u k'u jilaja jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na u ka jamana in bɔ o dingɛ kɔnɔ tabarikala a faamuna bon kuma min tɛmɛna ni Mariko ta ye ni ɲɔgɔn cɛ sisan n bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ ni donna jate la ni Ala sɔnna ma merci beaucoup merci an b'i fo kosɛbɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye voilà 20 20 18 65 allo Ansu baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu Dirisa Samake ka bɔ ɲɔnɔ kuma b'i bolo na ɲininkali k'a ka invité la ko ma loni convention kɔnɔ Nations Unies ko Antonio Guterres a ye mun fɔ CEDEAO ka sanctionnement na Antonio Guterres a ye mun de fɔ CEDEAO ka sanction na Mali kun ka faamuna an b'i fo kosɛbɛ merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ ka taa Belgique allo allo Ansu oui Ansu tɔgɔ ni jamu anw bɛ ko bɛɛ bɛ lajɛ ka komi ka kuma match fɛ an tɛ sera ka sɔrɔ quoi vraiment sira b'i bolo sisan i bɛ k'an wele ka bɔ Belgique ok i bɛ ka a bila ma awa i bɛ direct la oui allo match bonsoir Ansu somɔgɔw bɛ di alhamdulillah baasi t'an na ɲininkali ye jumɛn ye ne ye Seku Bakayoko de n bɛ Belgique yan Seku Bakayoko allo an tulo b'i la i Bakayoko match i Jalo nba n ko anw nisɔndiyalen don filɛni ye ten munna komi Assimi Goïta bɛ jamana ka cogo min na quoi a bɛ ka jamana bila ka taa ɲɛfɛ quoi parce que kunu yɛrɛ aw yɛrɛ y'a manifestation de kɛ yan l'Union européenne na quoi comme quoi an ka président Assimi Goïta a bɛ se ka to yen fo san 5 tabarikala voilà parce que jamana bɛ ka taa cogo min na vraiment an nisɔndiyalen don a diyara n ye kojugu tabarikala filanan bɛ yɔrɔ min na an b'a Mali Assimi deli quoi a ka ko bɛɛ bɛ kɛ quoi ka bɔ CFA la parce que CFA ko in na vraiment an sɛgɛnna CFA ko in na quoi tabarikala a b'an yɛrɛ ka wari créer quoi comme ça n'i y'a ye l'Union africaine bɛ ka molobaliya mun kan na parce que an bɛ CFA la de ni Ala sɔnna ma i ka kɔrɔfɔw faamuna Bakayoko an b'i fo kosɛbɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo ça va tɔgɔ ni jamu ne Bokar Doumbia kuma b'i bolo voilà non a b'a fɔ n'a kan bɛ sɔrɔsi nin sɔrɔ a b'a fɔ ne ko k'u kana segin kɔ dɛ awɔ a faamu k'u ta kɛ ɲɛtaga ye dɔrɔn u kana segin kɔ voilà a faamuna très bien ala ka ɲaga d'an ma ya rabbi an b'i fo merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta ni waati in na allo Ansu allo Ansu tɔgɔ ni jamu Lansana Berté i Berté ne ka ɲininkali min ye komi ale ko kuma ɲɔgɔnya bɛ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ est ce que ka CEDEAO to Faransi ka baara in na ani CEDEAO bɛna se ka ɲɔgɔn faamu parce que ale tɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka hakilila ye quoi ale ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ hakilila est ce que an bɛna ɲɔgɔn faamu wa ni Ala sɔnna ma a b'i jaabi ɲininkali filanan ye min ye ale ko constitution in kana falen ko ale ma falen yɔrɔ y'a la o dura ko min b'a la o ye Berté e ko a m'o ɲininkali jaabi yan o jaabira ka ban voilà an ka taa 20 20 18 65 20 20 18 65
o ye nɛgɛjuru sira ye radio ye Peace FM ye 20 20 18 65 an bɛ foli an b'a di sankaw ma ni waati in na u tulo b'an na an bɛ ɲɔnɔnkaw an bɛ foli ni tanuni ka a di olu fana ma u sɔgɔlen don Peace FM na ni waati in na ani jamana kɔnɔla ani kɔkan fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka foli k'a di Italikaw olu bɛ an nɔfɛ ni waati in na an b'a lajɛ ni an sera ka sira d'u ma 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô 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 Ansu Aba bas tɔgɔ ni jamu Bilo kuma b'i bolo ne ko dan do ko ka fo ko avion ti trapa ko ma ci balanga avion panda Musa Mara ma fo no ko ma ci balanga avion panda wa Musa Mara yo fo wa Musa Mara ma fo aba fo wa ayo fo wa mi gi ɲininka de aya fo Musa Mara yo fo no mais di wala ko udumala ali wala ya udumala ka fotla an avion se ka panga ta yo be sa mati di président ni anga demana dirigeant ni mala je vraiment amani pomde mais ne ko ngolo nu salon ukumu u ka gale ke kaddo dunya nu ma soro do ma soro go ko nyala sonama ya afamuna akara sandura akara sandani o ku dira ambe ga jaga fa nyawa transition kitini pour que ambe sa ko saka soro go tabarkala voilà to ngere bu go nyoro tabarkala voilà o jarani ami fo kusobe 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye radio Peace FM suina an ka maa welele o ye Nusari an bɛ taa jagokaw fɛ yen allo oui Mas somaw bɛ di ça va bien ba ba i bɛ k'an wele ka bɔ jago ne ka wele ka bɔ jago i tɔgɔ ni jamu Adama Kulibali dɔɔni bɔ radio mankan na ou bien k'i ma bɔ radio la dɔɔni d'accord ɲininkali ye jumɛn ye sisan bon ne ka ɲininkali ye min ye n'i ka invité fo fɔlɔ a tulo b'i la vraiment a bɛ ka kibaru min di vraiment c'est une très bonne chose mais n'u da tora loi électorale ko la munna mɔgɔ minnu ye nafolo dun u tɛ se k'olu sen bɔ Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛɛ la wa o de ye ka laɲini ye o de ye ne ka laɲini ye an bɛ jamana nafolo bi i yɛrɛ man ka représenter jamana institution foyi la tugun ok a faamuna vraiment ni Ala sɔnna ma a bɛ ni i jaabi an bɛ foli ni tanuni ka a lasi ma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Ansu tɔgɔ ni jamu Fatou Ngone ka bɔ Kati kuma b'i bolo égalité ma fɔ ka giri ɲuman na kosɛbɛ hakiliw ka ɲi n'i ye ngolo la a taa dɔ ngolobugu de warabilenma yiri dɔn cogo cogo duga b'a ni sanfɛ ko n'i ye golo ye kolokolo da a taa dɔ ngolobugu de a b'a ngolobugu ma gbɛni ok warabilenma yiri dɔn cogo cogo duga b'a ni sanfɛ o ta ye an ka surasiw bɛ yɔrɔ min na bi u b'a dɔn k'a fɔ ko min don dɛ an b'i fo merci beaucoup allo 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 i bɛ k'an wele ka bɔ Senegal i tɔgɔ n'i jamu bon tɔgɔ min no kɛ Monsieur Bagayogo Monsieur Bagayogo ka bɔ Senegal kuma b'i bolo ɲiningali min ne fɛ ka tɛmɛ est-ce que an bɛ an k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ ta ka bɔ franc CFA la ka bɔ franc CFA la k'an ka wari dilan yɛrɛ ye a faamuna a b'i jaabi merci beaucoup an bɛ foli k'o lase ma Cheikh Sidibe an bɛ maa saba ta ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru ka a jɔ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo somaw bɛ di tɔgɔ ni jamu i Traoré ɲininkali ye jumɛn ye a bɛ se ka taa dɔɔnin di yan a bɛ taa dɔɔnin di yan n bɛna kuma malidenw kan mɛn kosɛbɛ o tan tɛ yen dɛ
ayi i ka ɲininkali kɛ ou bien ni dakuruɲa kelen merci an b'i fo kosɛbɛ voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 maa fila an b'a lajɛ k'o ta allo nba somɔgɔw bɛ di denbaya bɛɛ nba tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Dirisa Sanogo ka bɔ Bangoni na Sanogo marhaba kuma b'i bolo ne ko barika ka toli an fɛ yan kan jumɛn b'a la de a b'i jaabi voilà vraiment a kana to an fɛ yan quoi tubabu ka faransi ka bɛnɲɔgɔnya an t'a si fɛ bilen quoi donc comme u ye min k'an na sa o ye wasakɛ kama a b'an dɔn u k'a lajɛ sa u ka taa ka bɔ an fɛ yan ni Ala sɔnna a ma merci beaucoup maa kelen an b'a lajɛ ko o ta ni waati in na 20 20 18 65 20 20 18 65 radio Epice FM allo Allô, oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, Mas. Tɔgɔ ni jamu? Segu Bukaro de Susu, ka bɔ Belgique quoi. Ka bɔ Belgique? Awɔ. Kuma b'i bolo? Voilà, n bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔ, invité aussi, n b'a fana fo. Ka Umaru Mariko fana fo. A tulo b'i la. Voilà, comme an sigilen de bɛ Belgique yan. Mas Mali bɛ janfa min kɔnɔ o ye Faransi ka janfa de ye. Vraiment ne bɛ mun ɲini an ka gouvernement fɛ quoi, faut que ka ko bɛɛ bɛ kɛ ka bɔ CFA la quoi. Ka bɔ CFA la. Tant que n'an ma bɔ CFA la, sɛgɛn tɛ bɔ an na. Tabarikala. Filanan fana ne bɛ siran de Maliyɛnw kana taa Asimu janfa quoi, o de jɔrɔ bɛ na. Maliyɛnw kana Asimi janfa. Voilà, parce que o de jɔrɔ bɛ la. An farafin an bɛ ko minɛ daminɛ mais an tɛ se ka laban quoi. Mais Niger in na fo ka taa fɔ a da de la. Sinon Asimu ne yɛrɛ b'a fɔ ko Asimu ma ko président a ka to yen fo san 10. A ka basi foyi t'a la. A faamuna an b'i fo kosɛbɛ an bɛ Maliyɛn fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan ni waati in na ni u y'a ɲini n'u ma se k'an sɔrɔ ka hakɛto ka a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka faso kanu na Nusar ni maaw de kɛra an garisɛgɛ ye nka n'i ye a ko ta k'a lajɛ maa caman ka kuma tournera an ka wariko de fɛ k'a fɔ k'an ka bɔ CFA la a ko b'aw bolo cogo di CNT kɔnɔ parce que aw de bɛ se k'a kɛ. Bon non gouvernement de b'a hakilila ta fɔlɔ. Nka n'aw ma jɛn n'a tɛ kɛ ka sɔrɔ k'a labɛn ka na jamana ka hakɛ kɔnɔna na ni an kan ka jɛn ni min an bɛ jɛn n'o ye n'an man ka jɛn ni parce que CNT kɔnɔ fɛn o fɛn tɛ jamana ka intérêt la an tɛ jɛn n'a ye nka fɛn o fɛn n'o bɛ don jamana ta kɔnɔ bɛɛ m'a ye ko loi territoriale fɛn dɔ territoriale police territoriale ko a jɔlen tɛ nin ye a jɔra donc CNT ma o sariya ta o tɛmɛnen kɔ c'est à dire franc CFA ko in jɔnya wari de don koyi n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnya ko de don CFA ko c'est colonie française d'Afrique o tɛ yan o don an ma bɔ colonisation kɔnɔ an bɔr'o la bon mais u ma tɔgɔ yɛlɛma de ka bɔ a kɔnɔ haraba ko tɛ fɛnɛ dɛ a taa dɔɔni de i b'i ka économie de dilan i bɛ fɛɛrɛw de dabali i bɛ labɛn dɔw de sabati fɔlɔ sinon an ka to a kɔnɔ a man di maa si ye koyi je pense que an bɛ sira min kan bi n'o ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kudayi n'a gulonnen don o la an bɛ bɔ a kɔnɔ dɛ awɔ an bɛ bɔ sira la n'a gulonnen don an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la n'o gulonnen don o de la donc vraiment maintenant haraba ko tɛ projet foyi tɛ CNT kɔnɔ bi min kɛlen don ka a yira a tɛ yen fɔlɔ parce que pupitre sanfɛ o don na an ye dɔw mankan mɛn olu b'a kuma la non a tɛ yen fɔlɔ an ka bɔ non foyi tɛ yen fɔlɔ foyi tɛ CNT sɛbɛn foyi ma na CNT la fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ k'an bɛ bɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ na dɛ nka sɛbɛn foyi ma na an bɛ don min na ko bi foyi ma na ok parce que n'a nana an b'a ye ok donc franc CFA ko in siga t'a la an bɛ Kako Nobuko fo o ye Togo ministre kɔrɔ don a ye sɛbɛnni caman kɛ franc CFA kan a y'a jira k'a fɔ ko an ka gɛlɛya fanba dɛnnen don franc CFA la ale ni maa caman intellectuel caman ye baara k'a kan maintenant c'est une monnaie de servitude c'est vrai an ka wari bɛ taa dilan Faransi a nafa fanba bɛ mara olu fɛ réserve caman bɛ mara olu de fɛ yen olu dun ta t'anw ye donc vraiment o ye ko ye ça suscite beaucoup d'interrogations mais a kan ka dilan cogo min je pense que jateminɛw b'a la ka k'a kan ni Ala sɔnna ma Mali ka hɛrɛ bɛ min na an b'o de kɛ nin mɛnna nɔfɛ an ka ale ta hakɛto allo allo
Allô? 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 Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Itoni jamu. Jije de lo Mori Camara de lo ni kamo Paris. Mori Camara kabo Paris. Awa. Comme ni nana do débat ko rasi ne yon fitin do de mais. Comme nyame nu sarda bi ka fo ko constitution e ko a registrera coup d'état tamado la. Donc comme manga kala quoi. Follow. Donc comme ni ma awka débat la mais ne dona o yoron ne o dana lo yoron ne quoi. OK, afamuna Abijabi. Voilà, merci beaucoup Abijabi. Nyala sonama. Donc vraiment mindon machika la unité anga to kono. Maintenant monumal c'est-à-dire monnaie ko fene hakli jagabo ko de be kala boy. Parce que la monnaie c'est pas forcément un critère de développement. Sinon la Guinée ko monnaie de boulot. Est-ce que le développement mais la Guinée wa. Donc oui n'allez. Maintenant je crois que iteka haraba ke abela bene parce que ita fait ka ke mi ni ya haraba ke abina ke digunye na be glan chugo mina wala sa anga nafa be mina nga anga toni kono amandi malsi maldinshi amandi mashi malde on drontel fa be sefa kono ma manga on be ka wuli o de kama una na pour que ko banga onda ko bina eko bina to fale nga ka a liliu to nga to dron no fale alta ake eko alsa ma o ma jeno maintenant ko langue nationale bon diemas anga na ndugo nyona kanga chamal ko no koy bal ma ko woro do bote ba na ngam mais nego ko ka langue be officialisé bon est-ce que ko an yere ka kan imna jonga kanta ka jonta to imna jonta ta ka jonta to bon o ma ke chogo sa na keranga kando est-ce que on fene maini to kan folie ba fo ba sharia ta ba ta to kan de la na be tabama nga est-ce que malien famba ta me memi fie dije mas nebi malien chama no ti bama nga me wa chama ba utame gabama nga me na ka chambi min ta me memi fie walma chama ta me donc mun ta me angolu wala outi malien no ya parce que nous sommes dans nous sommes dans un pays aujourd'hui où l'unité nationale est fragilisée. Ben client a fait galer nos cosebes. Donc c'est de vraies fausses bonnes idées. On a tout donné. En canant aux unités nationales parce que nous unité chia benaka kando. Quand a gloné nos marques culture la noika sako ni ka dongo i tabolo a goloni no i dambe la donc nana au cours de débat kono nous risquons de fragiliser l'unité nationale déjà fragilisée davantage moi je crois qu'on a beaucoup non ka fo ko ibika kana o ba to ka fo ki ma développer et ma sega jomana kan ibita docteur sojo kan ba jo hein ani ngal flesao kan be siraba glan Singapour avait fait les bébés tigres. Mais dans les années 90, tout n'était pas pareil. Dans le mettre tout boulot. Ils font partie des puissances financières du monde. Vous voyez, anglais quand il faut Walkando, Singapour quand Walkando. Donc, moi je crois que quand la traduction que nous avons fait un bête traduit, ça a fait un bêta. Quand quelqu'un est kono, ou est bachito là. Mais quand un bouleversement brutal dont kodo kono jamana kono anga janto dusu kana bla haklinya anga janto traduction obiki kanga kew sharia fefe manata kanga bailema anga kan bela jelena wala sa beba fam alni radio de besra beka sharia nunu fo kauna mo ka doni sharia tarani doin abala kaninde de fo kauna o e fe mi ma to sharia kise ube chari kosebe mais ni nana ke kankoe ko ka kando ta ka kando to memi fi bi do dimi ambalma krobo do ti babana ngame ambalma flado do ti babana ngame ambalma bozo do ti babana ngame donc vraiment en canado o ko kono folo yani anga nyeni ka ko maski ka ko baski maintenant we constitution ko kuma mfombe sigaka sharia sumba Mali gɛlɛya sariya suma nɔ tɛ
maaninfinw de nɔ don minnu ye mara kɛ n'i y'an ka sariya sunba ta k'a lajɛ mais n k'i ma n ko c'est l'une des constitutions les plus solides au monde. I y'a faamu. coup d'état caman kɛra la constitution bɛ yen o tɛ mɔgɔ sɔn hakili la maa si ma farinya k'a bɔ yen parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɔsen kelen jɔsen belebeleba man ka jamana la ale ye jɔsen dɔ ye n'a tun tɛ yen bi ça b'a sɔrɔ an tun tɛ Mali ko kuma la dɛ n b'o f'i ye Dimas ni constitution tun tɛ yen ça b'a sɔrɔ an tɛ Mali ko kuma la parce que accord d'Alger ko kuma de tun bɛ yen ka jamana sarada ka jamana bɔrɔtɔ ka jamana warakata ka waraka o de bɛ yen constitution y'i jɔ o jɔyɔrɔ la constitution de y'a bali ni accord ma lawaleya donc an kana kɛ constitution in ma fɛsiri wale ye kuma caman b'a la k'a fɔ hakilina caman b'a la ka di a hakilinaw bɛɛ kan ka fɛsɛfɛsɛ de a jate kan ka minɛ ma lafaamuyalenw fɛ ka sɔrɔ ka a lajɛ jamana ka hɛrɛ bɛ hakilina min na o ka ta mais min ye constitution ye ne bolo sisan tɛ waati ye an kan k'a jira diɲɛ na k'a fɔ mais dɔ bɛ ka kɛ bi o sécurité b'a la ka na kɛlɛ b'a la ka kɛ an ka wolomasiri tabagaw an mɛnna k'a mɛn an famana k'a mɛn ko wari dɔ b'a la ko wariba dɔ dunna i m'a fama k'o mɛn jamana kɔnɔ a nɔgɔyara min nin y'a san 2 ye san 3 retournons en arrière 1 année 2 ans 2 ans 3 ans tuma bɛɛ b'a mɛn wariba dɔ dunna yan fɛ marché dɔ dira yan fɛ a ma livrer nka wari tilala a wari labɔra an y'o caman mɛn yan o tun bɛ mɛn ka caya mɛn o tun bɛ mɛn ka caya mɛn bi an kana ɲɔgɔn kɛ bi i b'a la k'o mɛn wa ne m'a fɔ k'a tɛ ka kɛ dɛ nka de m'a mɛn constitution de y'o fɔ constitution de y'o kɛ wari min dunna constitution de y'a dun ka goudron jɔ constitution de bɛ taa jɔ ka fɛn min bɛ feere 1000 k'o kɛ 1000 ye constitution de y'o fɔ jɔn ye a y'o fɔ jɔn ye na donc vraiment an k'a lajɛ jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ min sariya sunba a ka ɲi c'est à dire fiɲɛ tɛ min na o jamana tɛ yen américains ta n ko fiɲɛ b'a la o de kama amendement b'u ta kɔnɔ waati ni kunkurunin u bɛ amendement ta n t'a dɔn u bɛ amendement hakɛ joli la bi parce que maaninfin baara fiɲɛ bɛ y'a la fiɲɛ tɛ ala ta dɔrɔn de la donc vraiment k'a fɔ an ka ko ninnu lajɛ diɲɛ ma jɔlen na maintenant o tɛmɛnen kɔ bon ko politique mɔgɔw bon an ka sabali ne ye politique mɔgɔ ye ne ye n kali ka n siyɛn faso ye ka n siyɛn jamana ye ka n kali an ka tɔndenw ye anw bɛ baara min kɛ ka politique mɔgɔ a ka kɛ maa bonyanen ye jamana kɔnɔ nka o ti bɔ mɔgɔ wɛrɛ la o bɛ bɔ politique mɔgɔ yɛrɛ kɛwale de la n'i y'a ye politique tɔgɔ tiɲɛna ko politique kɛra fɛn lagosilen a kɛra nanbarafɛn yuruguyurugufɛn ye maa sɛbɛlamaw de banna k'u sen don a la an ka nin jamana in kɔnɔ i bɛ kɛ binganiba de ye binganikɛlaba ye i bɛ kɛ zonba de ye i bɛ kɛ bandiba ye i bɛ jamana nafolo soɲɛ k'a bila banki la k'a bila i ka foro kɔnɔ k'a bila i jufa rɔ kalata bɛ se maire kalata bɛ se député kalata bɛ se i b'i kan bɔ n'i ka nafolo ye hɔrɔnden maa ladiri maa tilennen maa min ni jamana ka ɲɛta jamanadenw ka kalanko n'u ka kɛnɛyako ye haminako ye su ani tile o ni zon bɛ taa kalata la dugu maaba bɛɛ bɛ fara zon kan k'o bɔ k'a bin a caman ma kɛ yan diɲɛ masa ma kɛ communiqué la ne kɛra candidat ye o ne donna du 400 de kɔnɔ a 400 400 maisons ne donn'o de kɔnɔ ka taa hakilina fɔ an sera yɔrɔ dɔ la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a kɔrɔla kosɛbɛ ne kuma na tilala kasi a ko hali n'ale kelen don ale bɛ taa voter ne wa musokɔrɔba taara voter ne ye maa 300 de sɔrɔ ko n bɔ nka ala nana n'a ka député ye ne kɛra député ye ne bɛ député jɔyɔrɔ de la bi o tɛ ala ta ye donc vraiment jamana yurugulabaw a nanbaratɔw camanw mais caman kɛra candidat yɔrɔ caman wa caman tɛmɛna fana han parce que nafolo y'a to u ka tɛmɛ donc o tɛ constitution ko ye o ye maaninfin ko de ye o ye mɔgɔ ko de ye faut que u ka perepere latigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko politique mɔgɔ tɛ maa lankolon ye maa lankolon man k'i sen don politique la e m'a ye faransi yan hali n'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi
i bɛ ka min fɔ au contraire de don. Bon voilà, ma lankolon man k'i sen don politique la. Donc il faut que maa sɛbɛlamaw ka caya politique kɔnɔ. Ni maa sɛbɛlamaw cayara politique kɔnɔ, maa minnu tɛ namara ɲɛdɔn, u tɛ yuruguyurugu ɲɛdɔn, u tɛ suɲɛni ɲɛdɔn. Maa minnu bɛ nin jogojugu ninnu kɔn, n'olu caman yera politique kɔ, i b'a nɔ ye jamana la. Tan don. Donc vraiment o kuma ninnu ka fɔ, bon an balimakɛ dɔ fana y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO n'u ma dayɛlɛ an ka bon an ka dusu k'u ma dayɛlɛ an kana dayɛlɛ an ka dusu bɔ dusu kɔnɔ. Dusu ko tɛ ko in ye koyi. Kunkolo de bɛ labaara hakilina ko don. Donc CEDEAO olu de ko k'u bɔ u ka frontières datugu. An ko ko par réciprocité parce que o ye diplomatie taabolo dɔ ye. I ye nin kɛ n fana bɛ nin kɛ. Bon maintenant o n'u y'a dayɛlɛ par réciprocité wajibi bilen don an kan an fana k'a dayɛlɛ. Donc maa tɛ datugu i yɛrɛ ɲɛ o. Karisa ko k'a y'a ta datugu. E fana y'i ta datugu parce que hali n'e ta dayɛlɛlen don e tɛna se ka taa ale e tɛ se ka taa ale ka yɔrɔ la parce que ale ta datugulen don. Maintenant n'a y'a dayɛlɛ i ka dayɛlɛ parce que an bi a bi komi a bi du kelen denw de don koyi quartier kɔnɔ kelen denw de don. Ok. Maintenant an tɛ se k'a sama ni ɲɔgɔn ye parce que aucun pays ne peut vivre en autarcie. Waati sera kuncɛyɔrɔ la. Voilà. Donc je pense que bon go Gutiérrez y'a hakilina fɔ a ko Mali ka élection kɛ nka o y'ale ta ko ye non. An m'a fɔ an tɛ élection kɛ dɛ nka an bɛ waati de ta ka élection ɲuman na bɛn jamana kɔnɔ walasa fanga min bɛ bɔ o kɔnɔ o ka kɛ jamanadenw b'u yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ walasa an ka jamana kana bin coup d'état kɔnɔ fo ka taa tiɲɛ laban se an ma. Donc vraiment je pense que ni ko zon kana bila poste la zon kana bila poste la o ye wulibali de ye o yanni i ka nommer yɛrɛ enquête de moralité bɛ k'i kan ka jira k'a fɔ nin ye maa sugu ye. Donc o enquête de moralité n'o kɛra ka ɲa zon tɛ bila poste la. Nga kalata bɛ kɛ poste mun na an ka jamana n'i y'a ta namaratɔw cayara yen yɔrɔ de la ka tɛmɛ o mais u t'u yɛrɛ bila yen o n ko dɔ de bɛ kala ta u ye parce que a ye 200 d'u ma a ye 400 d'u ma 400 tɛ min bolo kala tɛ ta ye. Kuma kuncɛ kuma la donc an ka bɔ o kɔnɔ donc kuma kuncɛ kuma la ka i fo dan tɛ foli min na ka balɛnw fo M5 victimes minnu tanyana minnu bananen don k'a fɔ ko an hakili b'u la minnu tanyana ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti min na ala ko nɔgɔya maa o maa tora Mali kungabɔli la o kɛra dunan ye o kɛra maliden ye o mana kɛ maa o maa ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ sumaya ala ka jamana basigi k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna maa si tɛ jamana in bɔ ni jamanadenw tɛ maliyɛnw de bɛ Mali bɔ bi Asimi ye sira min don jamana kɔrɔ jigi wɛrɛ t'a la ni jamanadenw tɛ o ko jɛgɛ jigi ye baji ye kɔnɔ jigi ye yiri bolo ye bon jamana ɲɛmɔgɔ fana jigi a ka jamanadenw de jafarinya o jafarinya bɛ yen jagɛlɛya o jagɛlɛya bɛ yen parce que ni an y'an kɔnfilɛ an ɲɛ bɛ jamanadenw la o de b'an jigi sigi k'a fɔ jamanadenw ye a bɛ gɛlɛya a bɛ se ka gɛlɛya nka u k'a dɔn k'a fɔ hali ni gɛlɛya nana an bɛ jamana ka hɛrɛ sira an b'o de kan. Donc minnu murutilen don dɔɔni parce que u ma faamuyali sɔrɔ halisa ko in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma kuma ɲɔgɔnyaw ka to sen na parti politique minnu bɛ yen n'u fununen don halisa an bɛ an tɛgɛ jan ka s'u ma k'u deli k'u sɛbɛkɔrɔ deli u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kuma bɔ nin tɛ waati ye politique kɛlɛ waati tɛ sisan ye politique sama-samali waati tɛ sisan ye an k'an ka bɛnbaliya ni bila kɛrɛfɛ an ka na an ka jamana kuma bɔ kalata sanuman ka labɛn politique mɔgɔw ka taa u ka fanga ɲini na ni ala y'a nɔgɔya min a ka d'o ma ni min bɛ taa opposition na o don u bɛ taa opposition na ni min bɛ taa majorité u bɛ taa majorité la nka bi an k'an ka funufunu ninnu bila kɛrɛfɛ parce que jamana mago bɛ a den bɛɛ la bi o kɔnɔna na minnu ye parti politique ancien majorité mɔgɔw ye halisa an bɛ s'u ma an b'u deli k'u deli ala kama halisa u ka na an ka ɲɔgɔn faamu jamana taabolo la k'a fɔ ko min b'a la ka kɛ n'o ye ka jamana kuma bɔ an bɛɛ ka baara don donc vraiment k'aw fo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala k'aw bolo mɛn ka baara la ala ka jamana basigi amina yarabi merci beaucoup n'an donna min gasi la kuma kɔnɔ o ye denmisɛnninya fili u ka yafa ma ala kama ni ala sɔnna ma Front africain pour le développement o ɲɛmaaba n'o ye Nusar ale de tun bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ bi n b'a dɔn aw ye faamuya caman sɔrɔ a ka walawalaliw la ni ala ye
samedi nato ko o irana boli belebeleba o bolo dalen do min kan ka kɛ boulevard sanfɛ ka kɛ ni le 22 janvier boli ye sibiri nga juma ne ka 14 waati Adama Ben Jara Ben le cerveau ale ni honorable Sidiki Kuyate amena u bisimila ka kɛ ni o boli belebeleba ye ala ka Mali kisi wassalam